Buenos días, hermanos. ¿Cómo Alien está? ponche Dios bendiga con emenele kashankichis. 한 주 평안하셨습니까? Han estado en paz durante una semana. Aliyan chukarankish chay unchaykuna. 말씀을 통해서 함께 은혜를 함께 나누는 귀한 시간 되었으면 좋겠습니다. Hoy también espero que sea un tiempo agradable para compartir la gracia Kunan mediante chaypas alien palabra. ponche kachun Dios nanchis simin khabarinapaq. Mañakusunchis. 자비하시고 놀라우시고 은혜로우신 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Señor Padre Señor Jesús, misericordioso, maimona kohkanki. asombroso y lleno de amor, te damos gracias. Mañakam 영원한 kiktu pesun 지옥에서 hoa. 세세토록 멸망받아 마땅했던 죄 많은 저희들이었습니다. Éramos pecadores Puchasa que parona karay merecíamos kino kayko. recibir la Ngene condenación yawramri eterna del infierno. reh. 주님의 그 값진 보혈의 피로 저희를 구원하여 주시고 오늘도 주님의 말씀 앞에 저희를 인도하여 주심에 참으로 감사드립니다. Gracias por Gracias, salvarnos Crispicibaini, con tu que sangre comanda. preciosa y guiarnos ante tu palabra Kunan hoy. chay Dios simi kita enta kichirwayko. 오늘도 주님의 말씀이 각 개인의 심령 가운데 역사하사 우리의 삶을 더욱더 변화시키고 주님의 길을 주님의 마음을 더욱더 닮아 갈 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, te pedimos para que por medio Maña de kama este kiko tiempo kunan chay obres alienta. fuertemente con la palabra de hoy en cada uno de nosotros, para que la palabra misma pueda cambiar nuestros corazones y así podamos asemejarnos a Maña ti. kama kiko ya pason kiko an son kiko te kichirway kunan chay Dios pasimi uyarne gupa. Hoy también hay hermanos que están Kunan escuchando pas nuestra Dios palabra pasimi desde uyarim lugares chanko. lejanos. Chiqui, Acako, Curavata, Quiñota, Abancay, Andawailas. 모두 함께 해주시고 동일한 은혜로서 말씀이 마음 가운데 심겨질 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, Yana pai kueke acompáñanos konanche. y Maña kama pedimos kiko. que se siembre la palabra de hoy en el corazón de ellos con la misma misericordia. Kunan yuchi yachaki alien punikacho. 우리 안다 와일라스 그리고 끼뇨타 성교원에 우리 집회가 준비되어 있습니다. Especialmente en Octubre octubre killape tenemos dos aparikonga seminarios seminario preparados, uno Quiñota en llaqtapi. Andahuaylas y el otro en Quiñota. 많은 영혼들이 말씀 앞에 인도될 수 있도록 도와주시고 구원의 큰 역사를 베풀어 주시옵소서. Señor, te pedimos que muchas almas puedan Maña kama venir, kiko que Señor haya una Jesús gran obra ashka de Dios pe. salvación. 주일마다 Simi inikos kona hamach o Dios pasementa mashkah kona hamachongo. 계속해서 마음을 열고 말씀을 듣고 구원 받을 수 있도록 También 도와주시옵소서. acompaña a todas las almas que Kunan están pechaygon escuchando el oyare seminario kunata. todos los domingos para que puedan Yana recibir paikui. la salvación. Dios pasemen chuya chuya chashkenangopah. 아버지 하나님께 의지합니다. Hoy también confiamos todo en Maña Dios kama nuestro kiko Padre. En el sotikiko. nombre de Jesucristo. Kampa sotikip maña kama kiko henatas kachon amén. Busquemos Mashka sunchis Dios pah remanenta Apocalipsis pisqanis qanta suqtah taqainem chaytane wanchis. Apocalipsis capítulo Apocalipsis pisqaninimpi suqtah taqainem chaynatani. 5 al 6. 5 al 6. Despacio. Chaymi kuraq runa niwarqan amaña waqaychu qhawari Davidpaq rimayninmanta Judá ayllu leonmi atiparqan paymi ati sillustakunata paskarqan qillqakunata kichayta nispa hinan qhawarispa rikurqani tiyana qayllapi tawa kawsashaqkuna chawpinpi kuraq runakuna chawpinpiwan huk cordero ñak'asqa hina sayashaqta chay cordero kasqa kanchis waqrayuq kanchis ñawiyuq ima. 요한계시록 주일마다 배우고 있는데요. Todos los domingos estamos aprendiendo sobre Sapa domingo yachashanchis Apocalipsis yachachikuymanta. El libro de Apocalipsis es fácil. Qankunapa facilchu sasachu. 쉽기도 하고 어렵기도 하고. Es fácil, pero también es Facilmi difícil. pero chikan sasa Pero umama ¿qué se va a hacer? haykunanpaq. Hoy día va a ser más difícil. 잘 들으면 이해가 갑니다. Pero si escuchamos bien, Aliente versunchiqa aliente yachasunchis. 교리적인 내용들이 많이 있어서 좀 딱딱하기도 하지만 tal vez la palabra de hoy puede sonar un poquito fría porque hay muchas Kuna doctrinas. unchi yachachikuychiqan chiri chiri pishakanqa pero nishu ashkan 이해를 하면 yachachikuykuna o iñiq t'aqakunamanta rimanku. Pero si entendemos bien el libro de Apocalipsis, no vamos a dejarnos llevar por las doctrinas. Nuqanchis Apocalipsis aliente qhawasunchis pero ama
eñejkunawan noqanchis apachikuyta pensasunchikchu. Hoy aprenderemos un poco sobre el capítulo 5 y el Kunan capítulo chay yachasunchik Apocalipsis pisqamanta hasta el suqtakama. capítulo 6 se vuelve un poco más difícil. 잘 이해를 하셔야 Por 돼요. eso les pido que puedan entender mejor. Allinta kunan chay entendinkis chikan sasan chay Apocalipsis La manta semana entendenapaq. pasada queríamos terminar el capítulo 5, pero no lo pudimos acabar. Qaynin piacharanchis na Apocalipsis pisqata qaymanta pero mana Pero hoy tukuranchis terminaremos tiempo el capítulo ganawaqtinchis. 5. 예수님이 어떤 분인지가 잘 나와 있잖아요. Se explica muy bien quién y cómo es Y Jesús. yachachiwan shape imenan Jesus chaymanta rika intachu entencharankichis. Jesús es quien abre lo que está. O sea, Jesus llanchis ponen kichawanchis sonqonchis tapis kasqamanta. 어린 양입니다. y lo más importante es que Jesús es Jesus nenchis mejor oveja. 십자가에 피 흘려 죽으신 우리 죄를 사해 주시는 바로 어린 양 예수님. Es un cordero que murió derramando su Hoj sangre. oveja hinapay wañurqa naqarisqa nuqan suchansrayku. 예수님은 성경의 최고의 핵심의 내용입니다. Jesús que es Jesús un nenches cordero, oveja. es el núcleo de toda la Biblia. 그리고 또 예수님이 어린 양이신데 Además, Jesús es Jesús un nenches cordero, oveja. 어떤 모습을 하고 계셨죠? pero ¿qué otro aspecto más tenía? 일곱 뿔이 있고 Tenía Paypaqaran siete qanchis cuernos, astan, qanchis ñawiyoq. 푸른 능력을 나타내고 Con el cuerno se refiere a la Chay fuerza, astawan merch'arikun allin qhallpaman. con el rojo se refiere a la Ñawiwantaqmi allin qhawarinapaq. y el 완전수입니다. número 7 es un número Chay número qanchis número significan nishu allin ch'uya ch'uya. Jesús es Jesus un nenches cordero mejor yawa hoj oveja ojos, yawarniwan tiene mayliwanchis. 7 ojos y 7 Jesus nenches me cuernos. qanchis astayoq. 전능하신 Es decir, 하나님이시다. omnisciente. Paylla y ponen ch'uya ch'uya omnipotente, mana hayka Dios huchayoq. todopoderoso. 그 부분을 앞 시간에 배웠습니다. Esto es lo que aprendimos. Chayta qayna yacharanchis qaynaqa semanata. 앞 시간에 다 배우지 못했던 5장을 좀 마저 배우려고 하는데요. Y quiero acabar, ¿no? El capítulo 5 que no Chayta pudimos tokurusaqkunawan chaymana qaynim tokuranchikchu. Vamos a volver a ver la palabra. 또 예수님이 어떤 분으로 소개하고 있냐면 Aquí se presenta a Jesús con qué Chaypi qawachiwanchis Jesus imaynan kasa. 어린 양입니다. Hoj oveja hina. 어린 양도 되시지만 Jesús es un cordero, Jesus nenchik oveja. pero 사자이십니다. también al mismo tiempo es Kastam un león. kama hinataqmi hoj lewan hinapay. 사자이신 예수님. Jesús que es cordero y al mismo Jesus tiempo nenchis hoj oveja pero kasqallamanta chakun Esta lewanman. parte es muy importante. 예수님은 어린 양, 속죄를 위한 양이십니다. Jesús es un cordero para la Jesus nenchismi expiación. hoj cordero yawarniwan chasqa. 어린 양으로서 먼저 이해를 해야 되고요. Primero debemos entenderlo como el cordero que derramó su sangre por Allinta yachananchis chay oveja imena yawarninta Por chayrirqa. eso en su primera venida es cordero. 제 이름 하시는 예수님은 Pero debemos Alienta, entender que en ententenanchis. su segunda venida Hoj qhipaqa hamuyni imaynan kanqa. se manifestará como un Qhipaqa león hamuypiqa Jesus nin samunqa mana hoj oveja hinancha hamunqa ashwanpas lewan hina. 예수님이 심판하시다. Aquellos que no Pikunachis aceptan a mana Jesús al dispasimanta final y no lo chaychayta reciban chaskinkiz. como cordero se encontrarán con Jesús en su forma de Pikunachis mana chasksunchis pasiman chaychayta hoj oveja hina. 않는 자들은 Qhipataqa lewan hinan Jesus nin samunqa. 사자의 모습이 예수님을 만나게 될 겁니다. Ellos se encontrarán con Jesús en su forma de león. De Jesus nin qhipaqa hamuypiq lewan hina hamunqa chaypita pasunchis mana un león tisp'iñiqkuna tiene una lewan. forma temible, o sea, literal mata, pero desgarrado. Chaypi lewanqa hamunqa millay k'araq. 죽음을 건너간 자들은 K'araq simiyuq mananan pampachaykanqanachu. Por lo tanto, quien cursa la muerte sin haber recibido la Pikunachis mana Dios salvación, pasimenta tendrá ese chasqsunchikqa juicio temible de ser desgarrado. naqarisqankasunchis. capítulo 50 versículo 22 Chaypirimasan salmosta pisqa chunka ishkaychun t'aqaynin prima. 드리겠습니다. Es león. Qunqapuwayq nikuna allinta kayta riparaychis. Paqtan ñuqa llik'irqaykichisman manataq pipas kacharichisman kanmanchu. 찢을 것이다. Porque aquí dice claramente, no sea que os despedace. 네, 주님의 사랑을 끝까지 배척한 자들은 이제 무시무시한 심판의 줄을 장차 만나게 됩니다. Aquellos que rechazan el Pikunachos amor del Dios Señor pasementa hasta el uchik final, se hunqaku. encontrarán con un Señor de juicio. Hamunqa huk ñak'ariyuq tiempoman 그냥 그저 사랑의 하나님으로 생각합니다. Muchas personas ashkharunakunan piensan que pensanchis. Jesús es un Dios de Jesus amor. ninchis quya muñakuqman nispaninkichis. 은혜와 사랑의 하나님. Es cierto, pero Jesús es Jesus Dios de ninchis amor. munakuqmi pero kame O sea, por k'araq un lado es el cordero, 하지만 한쪽은 kame por kuyninpas otro es el león. 주님을 대적한 자는 무서운 심판을 받게 됩니다. Los que se oponen al Señor recibirán un juicio. Pikunachos Dios pasementa uchikunkishik huk tiempomami
ñaqaripi kankichis. 그리고 사자의 모습으로도 Por lo 5장에 tanto, 나타나 있는 겁니다. en el capítulo 5 podemos observar que Jesús se manifiesta tanto como Apocalipsis cordero pisqa kaynin como benewanchis león, ¿no? Jesusninchis huk oveja hinanispa. 카피톨 5 verso 8 가겠습니다. Y si vemos Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, 이 부분은 우리가 Apocalipsis 8 perimashan chaynata. es algo que aprendimos y lo estamos volviendo. Kayni bunaya chanchis pero wahmanda matqipashan salienta. 장로들의 모습이 나와 있었죠. En el capítulo 4 observamos los 24 Chi tawaka ancianos, Apocalipsis ¿verdad? perima ishkechun ka tawak kurah runa kunamanta. Pikuna paikuna karanko. 신구약 성도들의 대표입니다. Representan a los santos Paikuna del ka Antiguo representan y ko del Nuevo santo Testamento. nisho alin santo yampah remah kunamanta. 성도들의 대표의 모습입니다. Esto representa a los santos que fueron arrebatados y se presentan delante del Señor, 근데 ¿no? 이 아포칼립스 카피톨 5 verso 8에 보면 Pero si vemos Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, Chay perimashan ta Apocalipsis pisqa kaynin pusaq akayninpi. 예수님 앞에 서 있는데요. los 24 Ishkechun ancianos, katawak es decir, los santos, kurah runa kunaka. delante del Cordero Jesusnis Jesús. yampah kancha paikuna kasharkanko. Pero ellos tenían dos Paikuna ruwaranko ishkay. 읽어드리겠습니다. les leo, y cuando hubo tomado el Qilqata los cuatro seres chasquihtinta vivientes y los 24 tawa- ancianos se postraron Tawa delante kawsashaq del runakuna Todos iskaychunka tenían tawa arpas y kuraq copas de oro runakunaqa llenas de corderoq incienso, ñawpa que son qinpi las oraciones qumuykurqanku de kuraq runakunaqa sapanka kasqanku arpayuq Dije que los 24 insinshun ancianos junta representan a los quri santos del Antiguo y del Nuevo okupin Testamento, iman ¿verdad? 그들이 어린 양 앞에 엎드려 Pero 있습니다. ellos se postraron delante del paykunaqa Diospaq Cordero. yampa qinpi q'umuykurqanku 주님을 주님으로 알고 섬기는 것을 기뻐하는 성도의 Al 모습이죠. Señor le agrada que le reconozcamos Jesusnismanqa como Señor. Jesusnisman yuyarikunas nuqanchis q'umuykuspa Todos debemos postrarnos ante Él. 이 세상에 살 때 우리는 납작 엎드리는 것이 잘하는 겁니다. Mientras vivimos en este mundo, postrarnos completamente. nuqanchis es kunan correcto. chay pachap kawsashans pero Jesusnisman q'umuykunas Además, yuyarikunanchis cada uno de nosotros debemos tener dos cosas. 자, 이 24 장로들, 성도들을 대표하는 24 장로들이 두 가지를 가지고 있었습니다. Estos 24 ishkaychunqa ancianos tawa que kuraq representan a runakuna los santos tenían dos ishkayta cosas. 첫 번째는 chachin Primero, 뭐라 그랬죠? 다시 말씀 보세요. ¿qué dice aquí? 말씀. La palabra, palabra chay perimashan la pantalla. 두 가지를 가지고 있는데 Sí, los santos tenían dos 첫 cosas. 번째는 검은 거죠. Primero ellos tenían paykuna karan huk arpayuq kama segundo, 향이 가득 paykuna karan huk kupang pasong karan oromanta 검은 거는요. primero 뭐를 나타낸다고 했죠? con el arpa. arpawa imamam chaku 네, 검은 거는 찬양하는 거죠. Se refiere a Diosman alabar. takikuy 기쁨을 나타냅니다. Se refiere o representa el Diospaq gozo. takikuy 군대적은요. La copa de oro. chi baso oromanta ¿Qué tahmik cosa chaku dice aquí? oracion Diosmanta mañakuy La oración. 기도라고 말씀드렸습니다. Sí, es oracion Diospaq mañakuy 이 말씀과 가장 부합하는 말씀이 프리메로 데살로니센세 카피톨 5 베르시클로 chay 10 prima sayantaq chaynata que corresponde Tesalonicenses esto es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18. 검은과 금대접을 갖고 있는 모습이 이 모습으로 나타나는 Y 겁니다. que a través de este versículo podemos entender qué es tener arpas y copas. chay perimashan iman arpa iman copa nispa 데살로니센세 카피톨 5 베르시클로 16 al 18. sotenchasunchis 말씀하시오. kusis qallapunin kaychis Siempre Diospaq orar sin cesar. Diosmantaqa mañakushallanchispunin tukuy imayña ñak'ay kaqtinpas Diosman graciasta quwillasunchispuni Diospaq munay Jesucristuwan pukllachasqa kasqan chay hinatan kawsakusunchis 검은 거를 가지고 있다겠죠. Cada uno de los 24 Sapanka ishkechun ancianos tawaq tenía un arma, ¿verdad? kuraq runakunan arpawaq kamakaranku 찬양하고 기뻐하는 것을 El 상징합니다. arpa simboliza alegrarse, chay arpa alabar, qarich'akun kusikuy uchukuy chayman 검은거를 가지고 찬양하고 금대접의 기도를 이 24장로가 하고 있을까요? ¿Por qué se tiene el arpa para alabar y la copa de oro? imanaqtanta paykuna hapranku arpatari wasutari urmanta 구원 받았기 Porque 때문에 han sido paykuna karanku qispichisqan 사람은요 뭐 인생을 살아가면서 여러 가지 힘들고 어려운 상황들을 만날 수가 있습니다. Todos los salvos al vivir su vida se encuentran con muchas dificultades y llapa iñiqkunaqa aypis sasan chay ñampurikan aypis imaymana ñakarikun chamanchis 구원받았다는 그 하나의 kawsayninchis 하나만으로 solo por el simple hecho de haber recibido la salvación por el gozo maypachas que Diospaq siman suta chaskiranchik 할 수 있습니다. podemos estar gozosos nuqanchis kashman kusisqa Diospaq siman chaskispa podemos sutantachik orar sin cesar 정말 구원받았습니다. y si realmente fuéramos cristianos salvos podemos dar gozo. chiqaqtapun iñiqkanchis Dios chiqaqtapun Dios llapipuna iñishayqa kusisqankanchis nuqanchis 마땅함을 우리는 알 수 있습니다. Podemos saber que es apropiado que un cristiano
seamos realmente salvos, viva con ese Nuqanchik yachasmam chiqaq punichu iñiqkanchik Diospaq chayta. 어떤 일을 만난다 해도 주님이 주신 은혜, 구원의 은혜를 기억하고 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 삶을 살아갈 수 있는 Los 겁니다. cristianos, sin importar dónde estén o lo que enfrenten, deben recordar la gracia que el Señor les ha dado y la gracia de la salvación, y podemos vivir estando siempre gozosos, orar sin cesar y dar Yapa gracias en iñiqkunaqa todo. yuyarikunanchispa puni Dios ninchisman ipayllapaq punina nuqanchik kawsañanchik chay pachapi. 도 있을 A 겁니다. veces en la vida nos encontramos con Chay pampa pachpa kawsaypiqa imayman llakikuykunan kashan. 목소리 톤을 pero aún 낮추고 así los cristianos deberían de cambiar Pero sus nuqanchikqa una kanami expresión alegre. kusikuy chay pampa pachapi. 그리고 기뻐하며 살아가는 모습을 그리스도인들에 나타나야 Y 할 vivir 겁니다. con alegría. Eso Jesus llansipaq nuqanchik kawsañanchis. 향이 가득한 금대접을 가진 이 양은 성도들의 기도들이라. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del Vaso orumantaqa nishu Diospaq mañakuynimi. Orad sin cesar. Mana qunqarispa mañakunanchik Dios llaman punina. 막 이불 속에 들어갑니다. 막 Cuando enfrentemos dificultades, no debemos encerrarnos. Maypachas llakikuypi kanchik mana 고민하고 막 스트레스에 막 빠져. qunqananchis Diosninchista ashwan mañakunanchik Dios llaman puni. 하지만 구원받은 그리스도인들은요. Si realmente fuéramos cristianos salvos, Chiqaqtapun iñiqkanchik Diospaq chayqa 주님 저를 도와주십시오 하고 기도할 수 있습니다. podemos Mañakusmami. orar diciendo en medio de la llakikuyki desesperación. hamuqtinpas Dios llaman puni mañakunanchis. 망치지 말라는 말씀처럼 무릎 꿇고 주님의 도움을 구하면 향이 올라가는 것처럼요. Hay una Chay palabra perema que hoq dice, Diospaq simi. orar sin cesar, sin desmayar. Si nos arrodillamos y pedimos la ayuda del Señor, nuestra oración sube a Él como Sichus si fuera nuqanchis una Diosman q'umuykunchikman qunquru chakichayqa Señorninchispami nishu kusikuykama chay Diospaq mañakuyni. Incluso en Mañakuyninchiskama nishu podemos kusisqa. encontrar dificultades. 그때도 주님께 기도를 구하고 기도하면요. Pero si oramos buscando la ayuda en ese momento, 우리의 마음이 다시 회복되게 entonces nuestro corazón se Nuqan sonqunchis kicharikuma chiqaqtapan Diosman mañakusman Está el chayqa. arpa delante, 검은 구름 기쁨을 나타낸다겠죠? porque les dije que el arpa Chay arpaqa nishu significan Diospaq takipuynimi. cristianos deben alegrarse. 이유는 하나예요. La razón es una Mañakuy sola, huqllan. 구원의 하나님을 경험했기 때문에. porque experimentamos al Dios de Nuqanchikqa allin kawsaq Diospaqmi takipunchis. 그 은혜 하나만을 우리가 생각한다 할지라도 Solo por pensar en la gracia de la salvación que el Señor nos ha Jesus ninchis rescatado, nuqanchis huchanchismanta urqurawanchis. 검은 구를 연주하는 삶, 그 기쁨과 그 기쁨의 삶이 la vida 됐습니다. de los cristianos puede estar llena de gozo. Yapa iñiqkunaq chiqaq iñiqkunaq nishu kuskusqankaman kawsaynin. 기도를 나타낸다 했죠? Además, les Nuqa digo que la niraykichis copa de chay oro paso simboliza urumantaqa la oración, significan ¿verdad? oración manispa. 기도의 삶을 살아야 합니까? ¿Cuál es la razón por la que debemos llevar una Imanaqtintaq nuqanchis mañakuspalla Diospa simita apasmari. Todos nosotros somos Nuqanchis kanchis chay nishu rato chiriaqllan. 기대고 하나님 도움을 계속 구하며 살아야 되는 존재들입니다. Por eso, Chaymi nuqanchis verdaderamente debemos allin chiqaq apoyarnos en iñiqhinapan Dios y Diosllapaq ser nina juntos. kañanchis. 구원받은 그리스도인들은 이제 자기의 수단과 방법으로 이 세상의 삶을 살아서는 안 Los 됩니다. cristianos realmente salvos no deben vivir según sus propios Mana medios. qankuna yapa iñiqkunaqa qankuna munaynikispin achu kawsanayki chay pachapi. 구원받은 신구약 성도들을 대표합니다. Por lo tanto, los 24 Chaymi chay ishkaychunqa tawaqkuraq runakunaqa riqch'akun yanpaq yachachikuyman Antiguo Testamento y Nuevo Testamentoman. Y los santos salvos tenían dos cosas delante Che- del Señor. 첫 번째는 Primero, 검은 구, Arpayoq 두 번째는 segundo, 향이 가득한 la 대접이죠. copa de oro llena de incienso. huqpaso 우리 그리스도인들이 orumanta junta insinshuwa q'aparisqa. Esto nos enseña qué tipo de vida Chaymi llevamos. riqch'akun imayna kawsayninchista apanchisma llapa iñiqkuna. Por muy difíciles que sean las Imayna llakikuna circunstancias, chayamasunchayqa amapuni qunqaychisi Señor Jesuspi iñikuytaqa. 정말 어떤 강우에서도 우리의 연약함을 알고 항상 쉬지 말고 기도하는 tenemos que 삶, orar sin Ama cesar, qunqaspapuni buscar Jesus llamanpuni nuestra mañakunanchis. vida en todo momento. 그런 삶을 살아야 될 Este tipo 것을 de vida tenemos que Nishu llakikuy tiempopin kashanchis pero mañakuspallapuni kananchis. entendernos. Intintirankish qankuna allintakuna. 또 이어서 보면은요. Qawarisninsuwaqmanta Apocalipsis pisqa nuevinisqa. 뇌의 말씀 보겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Hinan chay kuraq runakunaqa musuq takita takirqanku. Qanqa qillqa uyutan chaskinaypaqmi sillusqakunatapas kicharinaypaqmi Sangre nos has redimido hinapunin para kanki. todo Qanqa linaje, wañuchistaymanta lengua y nación. 자, 이 karqanki 강도들이 yawarnikiwami runakunata Diospaq rantirqanki liw ayllukunamanta Nos rimananpaq. cantaban un nuevo cántico con mucha Jesus alegría. ninchis nishu 이 구절과 takikunawami. 보면은요. Y si vemos en el versículo Waqmanta 10, rimashallantaq chaypi Apocalipsis 살 chunkapi. 수밖에 없는 이유에 대해 설명하고 있습니다. podemos observar razones por las que no podemos dejar de dar gracias. 이 구절의 장면은 휴거당한 장면을 말하고 있죠. Esta escena, el versículo 9, se refiere a la escena del Chaypi arrebatamiento. rimasha
hina hanak pachama apasqa kanchis chaymanta. Es la escena en la que los cristianos salvos ya están delante del Pikunachis Señor. chiqa iñiqkuna kanchikna Jesus llampaqinpina kankichis. 우리가 천국에 갈 수 있게 된 겁니다. Debido a que el Señor nos compró Jesus con su ninchis preciosa qarante sangre, kurawanchis podemos yawarniwami. carnes. 더 놀라운 Y lo 것은요. más asombroso 10절입니다. es que en el Chay versículo primashan 10 apocalipsis chunka taqay. 레아고 써. Dios ni kunapaqmi paykunapaqtaqmi qhapaq suyuta ruwarqanki sacerdotekuna churarqanki chaymi kay pachapi Es decir, el kamachikuqkuna Señor nos nisqa. ha hecho reyes y sacerdotes. 자, 우리를 구원해 주셨고 주님 오실 때 주님의 공로로 우리를 데려가 주시고 다음에 우리를 나라와 제사장으로 삼으신다는 말씀. Nos ha salvado y cuando el Señor venga por su mérito nos llevará y luego nos hará reyes. May pachas Jesus kutumang chay apapason kusas maripson nuqanchis. 똑같은 장면을 맞이하게 될 겁니다. De aquí en adelante vamos a experimentar esta misma Chay escena. manta añinta Desde qabarisonchis. hoy el Señor puede venir por su Kunampas vez. kutumang Jesus iskayqa kutumita. Todos los cristianos salvos sean Yapa Dios salvos. peñiqkunaqa apasqanqasonchis hanaq pachama. ¿De qué? O sea, de esto se trata, ¿no? O sea, Apocalipsis capítulo 5 y o sea, Chay 4 y manta 5 rimashan ¿verdad? apocalipsis tawaqa ipisqaqa hnempi. Podemos observar la escena en la que los cristianos, los santos son Yapa arrebatados. iñiqkunaqa apasqanqason hanaq pachama. 휴거된 이후에 우리들은 이제 천년왕국에 이제 들어가 이제 칠로환란 끝에 우리는 주님과 함께 지상재림을 하게 되고 Después del arrebatamiento y después del reino milenario, May pachas apasqanqason chayman rey milenario chayamuqti. nosotros también, o sea, descenderemos a Chayman. la tierra. 우리 구원받은 그리스도들은 천년왕국에 Y los 살아갑니다. cristianos salvos van a entrar en el, o sea, en el reino milenario. Yapa O sea, iñiqkunaqa después del hayk'sunchuk arrebatamiento. reino milenario nisqamami chay pampa pachapi. 들어가면 우리 이제 직책이 뭐가 되죠? Cuando entremos en May el reino pachas hayk'sunchik chay rey milenario nisqama. 우리는 이제 왕이 되죠. seremos reyes. Nuqanchikqason suq rey qhapaqhina. 아는데 대답들을 Es algo que sabemos, pero no Pero es. yachanchis pero mana aindas nuqanchik kutichanchis. 뭐예요? Durante 1000 años, ¿qué haremos? 천년왕국에서 우리는 왕노로 가고요. Vamos a reinar. O sea, durante Nuqanchik 천년왕국 끝나고 나서 waranqa pachaq wataqasunchis rey nasqa rey hina kawsasunchis. 끝나고 나서 이제 우리는 영원한 천국으로 옮겨지게 al final 되는데 del reino milenario seremos trasladados. May pachak chay rey milenario tukupuqti nuqanchis transformasqa kasunchis. 왕노로 산다고 되어 Pero en 있습니다. ese cielo eterno, la Biblia dice que los cristianos van a reinar, o sea, reinar. Chay ¿no? Dios paqsimin berimashan yapa iñiqkunaqa kanqa hanaq pachama apasqanispa. 왜 찬양과 감사를 하고 있느냐? Por eso, ¿cuál es la razón por la que los santos Ma alaban? imanaqtintaq yapa iñiqkunari takinkuri. 감사한데 El hecho de que, o sea, por habernos salvado del infierno, May pachak ya Jesus tenemos nuqanchis razón salvarawan para sinina yawraymanta. 받은 이후에 우리를 왕으로 삼아 주시고 Pero después de la salvación nos hará rey. May pachak Dios paqsimiwan salvas kasunchayqa rey hina Nos kasunchis. permitirá reinar durante 1000 영원한 años. 천국에서도 왕으로 하게 해주잖아요. Y nos hará reinar eternamente en el Nuqanchis cielo. wiñay wiñaypaq hanaq pachamari pasunchis wiñaypaq wiñay. 않았습니다. Todavía no estamos, o sea, no experimentamos. Pero mana chayta nuqanchis rikushanchisaqchu. 우리에게 이루어질 일들입니다. Pero son cosas que van a, o sea, realmente Pero chay rimaykunaqa mana yanqa rimayta chiqaqtapunin hunt'akunqanispanin Dios paqsimi. tenemos que vivir siempre con gratitud. 지옥에서 건져준 것만으로도 감사한데 Por habernos salvado del infierno, ya tenemos. Nuqanchis tana Jesunis urqurawanchis nina yawraymanta. No solamente nos llevará a ese Hanaq pacharipunanchisqa. 왕노로 가게 해줄 뿐만 아니라 no solamente, o sea, nos permitirá reinar. Mananchi waranqa pachaq watallachu nuqanchistaqa kusichiwasunchis. Vamos a reinar eternamente en el cielo. Nuqanchispaq wiñay wiñaypaq hanaq pachapis yamushawanchis yapa iñiqkunapaqa. 이게 정말 얼마나 감사할 일입니까? O sea, es algo que tenemos que Nuqanchis Diosllapaq kusikunanchis. O sea, 있지 않아도 aunque ahora no tengamos manan imanchis kanchu nuqanchis chayqa. todos nosotros, 왕들이에요. Nuqanchis kunanchis pequeño huk rey hina. Qanguna rey kashanki chaypi. 아니 Qhapaq. 너무 행복하지 않아요? solo por escucharlo no nos, o sea, no nos ponemos. Manas qanguna chay Dios paqsiminta uyarispaykis Porque por ahora no kusikunkichis. somos nada, no tenemos dinero y somos Anki waqchana kanchipis. 그거 될 것이고 pero pronto Pero huk unchaymi apasqa kasun sanaq pachama. estaremos con el Señor. Jesus llapaq punina kawsasunchis wiñay wiñaypaq wiñay wiñaypaq. 주님의 신부가 되고 Literal, vamos a llegar a ser la novia, la 왕이 esposa 되어서 del Señor y vamos a ser Nuqanchis reyes. rey qhapaq hina kasunchis. 왕으로 가죠. Vamos a reinar tanto en el reino Nuqanchis chay como waranqa en el pachaq cielo, ¿no? 이것을 rey hina kasunchis. Solo por imaginarlo 우리는 감사. podemos dar gracias, gracias y gracias. Nishu kusisqankani nishu kusisqankani nispa nuqanchis ninan sapawanchik. Pero aún así los cristianos por, o sea, tener un poco de dificultad, 지치고 se 낭망하고 Ullapa iñiqkunaq aybis nishu se mana entristecen o sea, incluso hay cristianos que llegan a tener mana nishu chiqaq iñiqchu kankichis ashwami chiriyankichis ashwa. 있기 때문입니다. es porque nos Hay veces con caponchis. de la condición del estado, o sea, que vamos a obtener, o sea, que vamos a obtener
tener de aquí en chayta adelante, nuqanchik yachasqanchik kunan chaymanta ña porque todos ustedes ahora son reyes. qankuna kuna huk tiempam kanchik rey hina O sea, qhapaq conócense entre ustedes porque son reyes. 자, 왕들끼리 그냥. Sí, son qankuna rey hina kanchik qhapaq 이거 하나만 해도 얼마나 감사한 일들입니까? Solo por pensar en esto tenemos, o sea, razones para agradecer. chayta nuqanchik Diosllapaqmi kunanchis 여기 5장 여기 또 적어 Vamos a 놓으시고요. marcar capítulo 5. Cerca, capítulo 22, Apocalipsis 22 ta 15 ka remay perchallanta 15 ta akaynimpe 22, versículo 3 al hasta pistaqama qhawarisunchis 3 al 5, les leo. chay llaqtakunapiqa mananan ima ñak'aypas kanqachu chaypin Diospaq corderunpas kamachikuq tiyanan kasqanpi kamachikuykuna payta yupaychanqaku uyantan rikunqaku mat'inpitaqmi sutintapas kasqanta chaypiqa manan tutapas kanqachu manan lampara k'anchaytapas inti k'anchaytapas 것뿐만 아니라 necesitanqakunachu Señor Dios paykunataqa 하게 되면요. Cuando vayamos al cielo, may pacha hanaq pacham ripsun chayqa 왕노로 다니로다. aquí dice Chay claramente perimashan sotenta. reinarán por los siglos de los siglos. wiñaypaq nuqanchis ripsunchis No solo vamos a reinar en el milenario, 영원한 천국에서도 sino incluso en el cielo eterno. hanaq pachapi wiñaypaq tiyasunchis Vamos a reinar por los siglos. wiñaypaq hunin 말씀에 보면은요. Y si vemos en esta chaypi chanta palabra, rimashan chay Diospaq semin 이름도 저희 이마에 있으리라. dice, su nombre estará en sus frentes. sutinki unqanqa mat'inkupi nishami Es una palabra chaymi simbólica. rikch'aku 예, 이게 무슨 얘기냐면요. imamami chay rikch'aku 14장 1절에 Si 보면 vemos capítulo 14, chaypi versículo chanta rimashanta Apocalipsispi aquí se menciona la misma expresión. 자, 여기다 읽어드리겠습니다. qhawarispaitaqmi rikurqani Sion urqu patapin cordero sayashaqta paykmantan pachaq tawa chunka tawayuq waranqa runakunan chaykunaraq mat'inpita qillqasqa kasqa cordero sutin yanapasqa sutinpiwan 구원받은 그리스도인들은 환란 전에 휴거를 imamami chikch'aku 하잖아요. Los cristianos salvos serán arrebatados antes de que comience la gran tribulación de 7 años. yapa eñiqkuna hanaq pachama apasqa kasunchis manaraq qanchis wata ñak'ayri qallarishaqtin 이스라엘 사람들만 구원받을 수 Durante 있는데 los 7 años de la gran Qanchis- tribulación solamente los israelitas. qanchis wata ñak'ayri kaqtinmi 44,000 serán israeltakuna salvos. khayta 그들의 이마에 그들의 수술을 간 거. 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름이 있다는 거예요. Pero se dice que el nombre del Cordero y de su Padre estará en la frente de ellos. chaypi rimashan huk oveja sutin hinanqanqa mat'ipi La frente significa, o sea, representa el reconocimiento y chay mat'in rikch'aku Diospaq simima yuyarikunanchispaq y reconocer. 자, 7년 혼란가운데 구원받은 14만 4천 명이 그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있다. Durante la gran tribulación de 7 años, los 144,000 que serán salvados tendrán escrito en su frente el nombre del Cordero y el nombre chay de su qanchis Padre. watapi ñak'ayri kaqtinmi Es una solo chay expresión israeltakunaq simbólica. 이 말씀 huk waranqa tawa pachaq watapi kusisqa karqanku 깨닫는 거. Esto significa que ellos llegaron a comprender, paykuna chaypi Diospaq simenta yacharanku entenderanku llegaron a allinta comprender claramente quiénes son el Padre. pinkaran tayta pinkaran wawa o churi 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있다. Los 144,000 tendrán escrito en su frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. chaypi rimashan 144 Los Paitak lo que soten, significa churi que llegarán soten a ganga. comprender claramente quiénes son el Padre. pinkaran tayta pinkaran churinis 생각해봐요. Si recordamos en el momento en que recibimos yuyarisun la chayta salvación, allinta Diospa iñiqsanchista 조금밖에 알지 못합니다. cuando recibimos la salvación llegamos a conocer sobre el Padre y el Hijo, pero maypich nuqanchis Diospa simanta chashkiranchaypi yacharanchik imanan tayta churi 우리가 부분적으로 아는 것을 더 확실하게 알게 됩니다. lo que conocíamos por parte lo vamos a llegar a conocer completamente, con certeza. 그래서 프리메로 고린도 카피토로 13 베르시로 12에 Por 보면 eso si vemos 1 de Corintios 13:12, 자, 이 말씀을 읽어드리겠습니다. les leo. kunanqa espejupi hina aqllapata aqllaypataraqmi rikushasqa chay p'unchay chayamuqtinmi ichaqa sut'ita uyapura rikusunchis kunanqa wakillantaraqmi ichaqa hunt'ashaqtapunin yachasa imaynan nuqata riqsichiwanku hinata 께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. Ahora conozco en parte, Kunanqa pero rikuna en kushkallantaraqmi. como fui conocido. 이 말씀처럼요. Como esta palabra, 우리가 영원한 천국에 들어가게 되면 al entrar en el cielo eterno, 우리가 주님을 좀 더 확실하게 알게 된다는 거예요. llegaremos a conocer al Señor de manera mucho más segura. 아포칼립스 카피톨로 22 베르시로 4에 보면 Si vemos Apocalipsis capítulo 22, Habarsunchis Apocalipsis shkay chunka shkina tawat aqaypi 또 저희 이마에 있으리라. y verán su rostro y su nombre estará en sus chaypi nishan rikusunchismi uyanta nispa mat'inpipas kanqa nispa sutinispa 곧 하나님을 얼굴과 얼굴로 서로 보게 될 것이다. pronto veremos a Dios cara a cara. Jesusninchis rikusunchis uyapura tupasunchismi Ver a Dios porque se
espíritu. cercallanan gash uyapura topananchispaj. Entremos en el cielo eterno. 우리 하나님 얼굴을 직접 보게 될 Vamos 겁니다. a ver a Dios. Nuqan riqsunisipuni Jesusta uyapura topasonchis. Incluso aquí dice, y su nombre estará en sus Sutikichis mat ¿A embnisha. qué se refiere eso? Imatan chay irchaku. 왕이라고 Les dije 말씀드렸습니다. que es una expresión simbólica, ¿verdad? 우리가 하나님에 대해서 지금은 부분적으로 알고 Por 있습니다. ahora conocemos de Dios, pero por una Kuna parte riqsinchis más. Jesuchis pero kumana yapantaras Cuando kushkallantaraj. vayamos al cielo, 성경 전체가 참으로 그렇구나. vamos a darnos cuenta, toda la Biblia es Ah, verdadera. chaqaqtamuni marimasqa Biblia La palabra kanispanishanchis. de Dios es cierta. 주님이 우리를 참으로 정말 El Señor 사랑하셨고 realmente nos Jesus amó. ninchis como nakuran chaqaqtapuni. 어떤 일을 하셨는지 ¿Qué fue lo que hizo el Señor por mí? Imata ruara nuqan srayku Jesus ninchis. Vamos a llegar a conocer con certeza Paita sobre riqsunisipuni oncha Jesusta. 알아가게 되는 겁니다. En el cielo vamos a ir conociendo más. Hanah pacham riqsun Jesusta ansutapuni riqsunchis. 알지 못하는 것들이 아직은 너무 Todavía hay 많습니다. mucho que no Pero mana conocemos allantapunarach intention shayta. tierra. 하지만 우리가 천국에 가게 Pero 되면 cuando vayamos Hanah al pacham may cielo, pacham riqsun shayqa. 갑자기 확 알게 될 거예요. en ese mismo momento vamos a saber, o sea, Jay todas las cosas. Jay pacham yachasunis imena kanga hanah pacham kausaychit. Literal, vamos a reinar por Wiñe papuni hanah pacham nuqan kausasonchis. 우리는 왕들입니다. Jesús es rey de reyes y nosotros Jesus ninchis ma rey de reyes nuqanchis rey de reyes hinah kason sanah pacham. ahora en este mundo estamos viviendo de manera humilde. 세상에서 멸시를 당하고 살고 A 있을 veces 수 somos 있습니다. despreciados, Ay en bes el nuqan mundo, kunan pachay pacham kaushans chikhnisqa. 항상 우리는 당당하게 살아야 돼요. pero siempre tenemos que vivir con audacia. Nuqan Jesus llapapunin kausanan mañakullawan La puni. palabra que hemos buscado hace poco. Primero Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18. 왜 이 말씀은 정말 지금 우리가 이렇게 살아야 된다는 거죠? Literal, o sea, no se Chay está perima sayan explicando que Tesalonicenses pe. tenemos que vivir así. 자, pantalla ver. 말씀하시오. 제함수도. Está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Chay penewanchis takishas kuspallapuni takishaychis mañakushaychis nispanewanchis. 문제가 누구라고요? Porque, ¿qué son Ima nosotros? nuqanchis kanchis. Nuqanchis kanchis reyes hapaq. Reyes. 그냥 왕이 아니라 Mana yanqa rey hinallachu. 왕을 살아왔다면 나라도 줄 것이고 Porque si Dios nos ha tomado como reyes, nos dará el reino. Nuqanchis Jesus newas rey kanchis panah Esto rey es hinallapunin una kasonchis. imaginación. 이 우주에 별이 얼마나 많아요? Pero ¿cuántas muchas estrellas hay? Haik en el universo? chi 수도 없는 별들. Hay haik tantas ang estrellas, chashkakuna kashaman chi alto pe yachankichis. 줄지도 몰라. tal vez el Señor nos regale una estrella, ¿no? 안 그럴까요? ¿No será así? 왕들인데 Si somos reyes. 막 상상해보라니까요. Podemos Imemana nuqanchis piensas mami. 진짜 우리는 왕이라니. realmente somos Nuqanchis qaqtapuna rey kanchis. si no nos Mana olvidamos nuqanchis de qonqananchis shayta. 힘들고 낙마하고 지칠 일 있어도 a pesar de que estemos desanimados, Hinan cansados, y yakina hamuason afligidos, saik chayps. o sea, vamos a pensar por dentro ellos Ambapunin justa saqichishu. no reconocen que soy rey. Así podemos pensar Chanda por nuqanchis dentro. piensas man Podemos honarato. tener este tipo de corazón y orgullo. Siempre podemos estar Pero gozosos kusqallapunin kashananchis nuqanchis. y dar gracias en su Kusqallapunin kananchis. Gracias, gracias Señor nispaninanchis. Kusisqa. Amén nispanchis. 그 아포칼립스 capítulo 5 9에 10에 보면 Por lo tanto, si vemos Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 a 10, 왜 감사하는 삶을 podemos 살아가느냐. observar la razón por la que los cristianos pueden llevar una vida de gratitud. Juyarikunanchis me Porque somos allintan reyes. apananchis Vosotros sois kawsayaninchista. reyes. 그거 하나만 생각하더라도 Solo por pensar en esto, 그 어떤 경우에도 기쁨과 감사함으로 살아갈 수 los 있다. cristianos pueden vivir con gozo. Yapa eñaqkunaqa kusqallapunin kawsananchis shaypampa pachap. Esto es lo que nos dice en Taytanewanchis. 다시 아포칼립스 가보겠습니다. Vamos a volver nuevamente a Apocalipsis capítulo 5. capítulo 5 versículo 4 al 6. Chayperima shayantaq. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado. Chaymi nuqaqa anchatapunin waqarqani qillqata kicharinaypaqpas qhawarinaypaqpas manapunin pillatapas kacharqanchu. Chaymi huk kuraq runa niwarqa ama waqaynachu qhawari Davidpaq rimaynimanta Judá ayllu Leumi atiparqan paymi atiq sillukunatapas pampachasqa qillqakunatapas kicharinqa nispa hinan qhawarispay nirqani tiyana qayllapin tawa kawsashaq chawpinpi kuraq runakuna chawpinpipa kuraq corderoq ñak'asqa hina llaqtashaqkuna chay corderon kasqa qanchis waqrayuq qanchis hastayuq ñawinmi hina Aparece la escena en que el Señor abre los 7 sellos. Jesus ninchis llapunin kicharin chay 그랬을 때요. Al abrir qanchisqa los sellos, sellota 7년 환란 가운데 있을 기한의 모습을 이제 se está mostrando la apariencia de las calamidades que habrá en medio de la gran chaypi rimasha imaynan kanqa kay qanchishqa watapi ñak'ari chaymanta 예수님은 초림하실 때는 양이었지만 Jesús en su primera venida Jesus es ninchis cordero, llampaqa hamanim karan en su segunda venida oveja hina 무서운 con apariencia kunan qhipaqatam Jesus nin samon huk león hina 자의 모습입니다.
Sí, león. 계시록 5장에서 우리를 구원한 주님이 구원자신 동시에 심판자라는 것을 잘 En 보여주고 Apocalipsis capítulo 5 se muestra bien que el Señor que nos salvó es al mismo tiempo Salvador y juez. Chay Apocalipsis kat akay benishan Jesús ponen Se está diciendo Salvador que la nespa persona que pay rechaza juezina esta no kanchis ta kal 아주 무서운 ucha nya kariman ta orkorawanchis. 진행하실 분이라는 것을 말해주고 있습니다. experimentará al Señor quien con un aspecto muy temible ejecuta el juicio. 그래서 이 계시록 6장부터는요. Por lo tanto, a partir de Apocalipsis capítulo 6, Chay Apocalipsis soktat akayman ta remanga 6장부터 읽으면이잖아요. o sea, si se toma en cuenta esto y lee, 너무 무서워. o sea, realmente da Chay mucho miedo. piqan shuman chakwita na remawanchis. O sea, uno recuerda a sus seres queridos. 내가 전하지 않으면 Si yo no predico, Manat no katis paseman remasakcho. todos mis seres queridos Ya pa runa masigo naman. 받는 7년 헬라를 van a entrar en los 7 No, años de la no. gran tribulación y experimentarán este juicio. Manat no kanchis Dios paseman remasoncho runa masanchis jakan kanchis wata nya karimam haiksons no kanchis. 계시록 6장 이하에는요. Por lo tanto, a partir de Apocalipsis capítulo 6, a pesar de que ahora estamos en el tiempo de No la kanchis gran konan kashanchi Dios pahmon na kui 이 주님이 얼마나 Wataping. pero las personas que rechazan Piconachos esta Jesus gracia, ta al fin van a mana experimentar cuán sementary man terrible es kakocho. el juicio de Dios. 이건 이제 다음 시간에 볼 Esto lo 건데 aprenderemos la Cheta próxima kaya tsun semana. suka khepaka hamok semana tan. Pero hay muchas expresiones para referirse a la gran tribulación de 7 años. Chepe imay mana pen khawari chans pero Pero chay la gran kanchis wata tribulación nya de 7 kari años puede rimay manta. describirse como, 어린 양의 징 en una sola palabra, la ira del Cordero. 하나님이 그렇게 표현하세요. Así Dios lo describe. China ta hesnen khalqarqa. 환란을 내리시는데 Dios va, o sea, a dar el tiempo de la gran tribulación, 어린 양의 진노다. pero se describe como la ira del China ta Cordero. riman chepe era de cordel neme. Yaki kui tiempo oveja. Así se describe. Kati kui ni manta nispa. 이제 본격적으로 이제 7년 환란에 관련 내용을 하기 전에 Por eso, antes de mencionar las cosas que van a pasar durante los 7 años de la gran tribulación, Chepe rimasha voy a probarles si están aprendiendo bien. 엑사멘 examen ta khona kusaki chisnoka. 엑사멘 엑사멘입니다. Es el examen. 지금까지 내용을 잘 정리하고 있는지 보겠습니다. Voy a ver si están, o sea, resumiendo, ordenando bien lo que aprendí. Alin tachu 아포칼립스 kangona 어떤 내용이라고요? Apocalipsis. Intención capítulo secreta uno, ¿de qué tapsagitis. se trata? 내가 본 것. Las cosas que has visto. Imakunda ta khari kuranki apocalipsis pe. 사도 요한이 무엇을 봤어요? El apóstol Juan vio Apostol aquí. Juan imata rikorqa. 예수님을 봤잖아요. El apóstol Juan vio Apostol a Juan Jesús. Jesus nis rikorqa. 환상 가운데 예수님을 Vio a 봤어요. Jesús en medio de una visión. 그래서 예수님이 어떤 분인지 Por eso, ¿quién y cómo es Jesús? Pinkaran pa imenan kara. 그리고 De eso se Jaimanta. trata el capítulo Jaimanta uno. rimarang apocalipsis. 이제 Rima. 있는 일. Las cosas que son, o sea, capítulos 2 y Chepe 3. rimasha apocalipsis capítulo 교회가 나와 있는데 2. Aparecen las 7 iglesias. Chepe ¿verdad? English kuna ohrimonik. 그래서 그 7교회는 그 당시에 있었던 7교회이기도 하며 Son las Chepe iglesias aparecen que las canchas. realmente existieron en aquel English kuna. 자 교회의 시대가 어떤 모습으로 진행돼 가는지 Pero también, o sea, a través de estas 7 iglesias podemos ver, o sea, qué aspecto tendrá, o sea, la iglesia en cada. Chepe rima pa shonche kanchis ka elsa kuna ima karakter ne kuna karan sapanga iglesia. 교회 시대의 모습을 보여주고 있습니다. Por lo tanto, a través de las 7 iglesias de Asia podemos observar qué aspecto tiene cada iglesia en Chaitan no kan yachas ma sapang iglesia ima A karakter ne partir karan. del capítulo 4 Apocalipsis tawa petang rima se chenata. refiere a lo que ocurrirá a partir de, o sea, entonces, no, las cosas que han de ser después de esto. Ima kuna chaimanta pasanga chaimanta rimasha. 어떤 내용이라고요? Los capítulos 4 y 5 Apocalipsis tawa pesca rima chenata. 모습이라고요? ¿qué cosa? Ima tarima wanchis. 교회가 휴거돼서 천상에 가 있는 모습. Describen a la iglesia siendo arrebatada y Chay llevada al perima cielo. shans apocalipsis pesca sokta peka imena hana pacham La apas escena en la kason que se shait. está delante del Señor. 이제 곧 주님이 재림하십니다. Y pronto el Señor vendrá por segunda vez. Nang Dios pa kot segunda kotemoina cercana gasha. 하나님의 소집에 나팔소리가 Entonces se 들릴 것이고 tocará la trompeta de convocación por parte Trompeta tocamos que trompeta toca tem no kan ripson los hanas pachama. salvos serán arrebatados 주님 앞에 가 있게 됩니다. y van a presentarse delante Hanas pacha ben Dios pa ladon ben no kanchis kasonchis. 그 주님 앞에 가 있는 천상의 모습을 Por lo 나타내는 tanto, los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis describen a la iglesia siendo Apocalipsis arrebatada tawa y pe llevada pescapene al cielo. hanas pachama apanamanda. Y los 7 años de la gran Kanchis kahwata nyak arimantawa. ¿Desde qué capítulo hasta qué 몇 장부터 몇 capítulo? 장까지요? ¿Desde qué capítulo hasta Ima qué capítulo man haika capítulo kamari masin chaita nyak ari tiempo manta. 응? Ah, 6장부터 ¿de capítulo 6? 언제까지? ¿Hasta qué capítulo? Apocalipsis 6 haika kama. 이래서 넥사 응?
19. Sí, hasta el capítulo 19. hasta capítulo 19. Apocalipsis 6 hasta capítulo 19 마신 차이나다. 슉슉 다 흘러간다니까. Porque la palabra 오클라로 네렌지 타이크 오클라로 힌더스탄 나카로스차. 6장부터 19장까지는 7년 환란 속에 일어날 일들이. Por eso lo que aprenderemos desde ahora. Konaman ya son alienta. Habla de lo que Apocalipsis ocurrirá softata. durante, la gran tribulación de 7 años. 어떤 가지? Y otra pregunta más. 헉다프고 있다와. 지상재림의 장면이 어디 나와 있죠? La escena de la segunda venida del Señor a la tierra. 이메난 칸카 케파카 하무이 한 케이 파차마. Porque el Señor viene por segunda vez, pero con dos aspectos. 이시케이 카라테노 하몬 카헤스넨치스. 그는 4장과 5장. Esto es del capítulo 4 al 5. 그리고 지상재림. La segunda venida del Señor a la tierra. 이시케이가 하무이는 칸 하나. El Señor vendrá por Kay segunda pampa vez a la pachama. tierra, terminando el reino. 마이 파차시 레이 멜레나리 토코템 헤스넨스 코테몬카. 19장 끝에 나와요. Al final del capítulo 19. 그리고 20장에는 Y en el capítulo 20. Capítulo 19 chandarema y capítulo 20 el pas chandarema. reino 천장에 나와 있고 Rey milenario. 21장과 En los 22장에는 capítulos 21 y 22 21 perimashan 22 pe se habla del destino eterno. imena hana pacha pachas kosan shayman darimashan. 오케이? ¿Sí? 23장은 Y el capítulo Capítulo 23 23 pe perimashan 없어. no hay. manan kanchu chay pe khay mapas. 22장까지 No hay. 속았어. Ustedes se Kakun engañaron. ta engañay tum sharakichis. Hay solamente hasta el capítulo Hasta capítulo 22 kamallarema apocalipsis pe. 이제 우리는 이제 6장을 이제 배우게 될 건데 Pero tenemos que tomar en cuenta Soteta esto, no porque hansheta ahora vamos a uyaren ver el nanchis. capítulo 6. 6장은 7년 환란에 관한 내용이 기록되어 En el 있습니다. capítulo 6, Apocalipsis soktape rima iman pasanga de 7 años. 근데 솔직히 chayta. 말하잖아요. Pero siendo Soteme kananchis chuyarema 우리 구원받은 그리스도들이 알아도 되고 몰라도 되고 la gran tribulación de 7 años se puede no saber y se puede yachakoma me chay kanchis kawata pe imema nyakari mana pas manan pero chakata churimashan. 그럼 초대교회 성도들이 7년 환란이 있다는 걸 알았을까요? Los santos de la iglesia primitiva sabían acerca de la gran tribulación de 7 Yacharan ko años. jo ini ko kona chay nyakari kana man mana 그럼 몰랐어요. Ellos mana yacharan ko paiguna ka. 그런데도 다 구원 받았거든요. Pero aún así recibieron Pero paiguna ahna mana yacharan ko Dios pasemenda chashkirango. 없거든요. esto como que no tiene Mana relación nishuta con el asunto de chay la wan Dios peniki wan nishta chanak shancho. 알 필요가 없으면 기록하지 않았겠죠. Pero si en la Biblia no fuera necesario saberlo, no habría sido. Pero mana ta ¿verdad? chikas kama jak mana Biblia necesario kama ya Dios paseme mana necesario kama chema yachanan Dios pa. 이 그리스도인들이 7년 환란 알아도 되고 몰라도 돼요. Por eso los cristianos salvos pueden saber sobre la gran tribulación de 7 años. Ya pa enyes kuna ka yachas mame o mana yachman ju chay 7 años nyakari kastan ya kananta. 잘못된 독도를 Porque hay muchas doctrinas erróneas. 성경을 자기 마음대로 다 해석해. Porque las personas interpretan la Biblia. Waken kuna ka Dios pasementa ka ay besen forma manta remanches. 7년 환란에 Mana sotentacho. 확실하게 좀 배웁시다. En esta oportunidad aprendamos Alienta no kan siya chananches. Biblia leita, Biblia kawaita. 19장까지 7년을 배워버리면 Pero tampoco, o sea, si aprendemos muy detalladamente desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, Apocalipsis 6 ta alienta ya chananches. entonces el sermón va a ser muy frío. 너무 자세하게 배우면 아무리 짧아도 한 6개월 운대가 배워야 돼요. Si lo aprendemos muy detalladamente, entonces como mínimo tenemos que aprenderlo durante No kan kasta pona kaila manta pona apocalipsis ya chas kana ka sokta ki eman no kan demoranjes me Dios pasementa ya chay apocalipsis se manta. habla de doctrina nomás. 그래가지고 최대한 줄여가지고 Por eso voy a reducir Chika chanda no ka 최대한 잘 이해할 puchiyat sa solamente hasta donde ustedes pueden. intentando que se nare mamosa. 걱정은 돼요. Pero sí me preocupa Ari ya que kono ho chakanta. 좀 있어서 porque hay algunos temas que son Sasa sasa anchi apocalipsis mat entender na pa. trataré de explicar de manera más simple posible, más sencilla posible. 그래도 좀 어려워요. Pero aún así puede haber dificultades. Chana tan ya chip Entonces los hermanos que tengan edad van a tener más. Wakin corazón ka mana nistanche entendid Yo atinguma. pienso que es necesario Pero ni shali me Dios paseme ya chay apocalipsis manta. 한 3번 정도 por eso voy a Chikanta huchiachi sa. para hacerlo 3-4 veces. 최대한 줄여서 제가 7년 환란을 좀 설명할 Voy a 테니까요. explicar sobre la gran tribulación de 7 años, pero 그래서 이걸 Chikanches ka huatanya karima darima sa pero pisipisiap entender na kispina. bien, bien. 이제 잘못된 독도리나에 빠져 있는 사람 그런 교리에 할때 넘어지지 않고 분별할 수 있는 힘을 Para que 키울 수 tengamos la 있겠습니다. fuerza de discernimiento, no dejarnos llevar por las doctrinas erróneas. Mana hok enye hok iglesia
kunapi Vamos a engañas kunanis pensar paharimas ya su uno por enta. uno. 자, Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Chay perimashan Leemos Apocalipsis. nuevamente Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Les 읽어드리겠습니다. leo. Y vi en la mano Hinallataq me derecha del que rikurqani estaba sentado en el tianapi trono un tiaqpaq libro escrito paña por makinpi dentro y huk por fuera, qillqaq sellado con 7 sellos. kuyumanta ukupipas patanpipas qillqasqata qanchis kaq silluwan wisqasqata Tiene el hina. libro sellado con 7 sellos. 사도 요한은요. El apóstol Apóstol Juan Juan Rima 있는 책의 내용을 간절히 알고 싶었습니다. deseaba anhelosamente conocer el contenido de ese libro sellado. Apocalipsis Juan 일곱 인을 Juan yachayta pone monaran chay imaynanchi Pero al no haber Canchis nadie pasillo, con el estás derecho de bacana, chay, abrir manta. ese libro, 그래서 이 사도가 마음이 por eso se 아파서 afligió en su corazón. 사절에 보면은요. Y si vemos en el versículo 4, 이 책을 펴거나 보거나 하기 합당한 자가 보이지 않기로 내가 크게 y 울더니 lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. pay nishtapane waqarqan chay Juan mana pone yacharanchu imayna kichasqa kasqanta chay librota. El apóstol Juan quería abrirlo Pay para kichayta dar pone a monaran conocer chay la librota. verdad. 그를 뗄 수 있는 사람이 없어서 막 너무 울었어요. Pero al no haber nadie Manata con el derecho pipas de chay abrir libro ese kichas libro, se karqanchun afligió en su nishtapane pay corazón y lloró mucho. sonkon takaykos waqaqarqan. 인물은 딱 한 분 예수님입니다. Pero existe el único Pero que kame puede abrir este sello. huk yachaq paylla pone yachama. Versículo 5. Chip khawasmas Apocalipsis pisqa prima. Se ordena, Jesús ordena, o sea, desatar sus 7 sellos. 레슬레요. Chaymi kuraq runaq Los ancianos niwarqa amaña waqaychu qhawari Davidmi para abrir el libro y Davidpaq desatar sus rimaynin sellos. Judá ayllu liwmi atiparqan paymi ati chillukunatapas Dice, y paskarqan. desatar sus 7 sellos. 그래서 이제 이 일곱인 본 것을 하나씩 하나씩 이제 떼고 열입니다. Entonces, o sea, Jesús abre todos estos sellos, pero uno por Jesuyanchis ponen chay 안에 어떤 내용이 있냐면 kichaqkama hay sapankamanta. dentro de estos 7 sellos. 앞으로 이 Imamandrach chakun chay sillukunare. 지가 하나씩 드러납니다. Cada vez que se abre uno de los 7 sellos, se está mostrando qué cosas sucederán. Chay qanchisqa sillun usqasqaqtin imamanta riqchakun imaynan kanqa ñak'arichiy tiempumi chaymami. 책의 내용이 무엇일까요? ¿Qué es el contenido de este libro sellado con 7 sellos? Imamamas chakun. Esto está en el Chay capítulo 6. perimashan Apocalipsis 6 pe. versículo 1. Hinan rikurqani corderos ñawpaqqa sellusqa kicharisqaqta hinaspan uyarirqani tawa kawsashaqmanta 어린 양이 나와 있는데 Aquí aparece un cordero. 이 어린 양이 누구라고요? ¿Quién es este cordero? ñawinkaqnin chiqnin Jesús. pink chay cordero 어린 Jesullanchismi 양에서 예수님이 이를 직접 떼십니다. Jesús, ¿quién es ese cordero? Abre payllapunin el sello. kicharirqan chay sillukunata 하나씩 떼고 마지막 일곱째 인을 떼실 때 일곱째 인 속에 일곱째 나팔이 들어가 있어요. Desde el primer sello se irán abriendo uno por qallaris uno, y cuando se huk abra el sellumanta último wispasqa hasta sello, qanchis qasilta en el kicharirqan séptimo sello pay estarán contenidas las 7 trompetas. chaymi riqch'akun Esto creo que trompetama. yo lo expliqué. 마지막 일곱째 인이 떼어질 때 Cuando se abra el último sello, maypacha suq último sello kichakunqa 나팔이 울리게 되고 se tocarán las chaymi 7 riqch'akun qanchisqa trompeta qaparisqama 이게 불려질 때 Cuando se toque la séptima maypachas último trompeta qanchisqa qaparinqa dentro de esa séptima trompeta estarán contenidas las 7 Chay- copas y estas 7 copas se chay derramarán. qanchisqa trompeta qapariptimi chi'ujunpi qanchisqa copakunapas kallanqataq 일곱 인의 심판 때 지구 인구의 4분의 1이죠. En el juicio de los 7 sellos muere la cuarta parte de la población. chay qanchisqa trompeta qaparimuptimi ¿Cuántos? naqa La cuarta parte de la población. llaqtapi kawsaq runakuna wañunqa Pensemos, 지금 지구 인구가 몇 명이에요? ¿cuántas personas viven? hayk'a runakunan chay pampachapi kawsanku 80억? 80억? 800 millones. 누가 얘기해봐요. 지금 인구가 Población. hayk'an chay Cusco llaqtapi tiyaqkuna kanku 8.000 millones. pusaq pachaq 800 millones. runakuna 그 인구의 4분의 1이 La cuarta parte de ellos. la hermano. cuarta parte wañunqa nispanisha Se hisninchis abre el séptimo. maypachas kichanqa qanchisqa trompetata chaypi 나팔이 다 떨어졌을 때 지구 인구의 3분의 1. Además, según la Biblia, en el juicio de las 7 trompetas muere la tercera parte de la población de la tierra. 얼마나 된다고요? hayk'a wañunqa 지구 인구의
3분의 1. la tercera parte de la población de la tercera tierra. parte de población waññakata. Y por último, en el juicio de las 7 copas, muere casi la totalidad de la población de la 마이파자초스 tierra. 간치스카 Solamente se queda la minoría de la gente. 지구 인구의 대부분이 다 죽는다고 Y 그랬어요. la mayoría de ellos 야빠냐 와ññpon가 얼마나 무서운 얘기입니까? y esto da 제니시 mucho miedo. 야키기 계샤rik 먼저 이 일곱 인의 내용은요. Por eso el contenido de los 7 sellos 제메 제7 셀스 만다리망 정말 무시무시한 재앙을 다 ha dejado registrado todas las calamidades espantosas que vendrán sobre la tierra en medio de la gran tribulación de 7 años. 마이파자치 셰트 트레볼라 셰테 간치 와타냐 El libro 까리베 sellado con 7 sellos es precisamente habla. 리마신 제이타 제만 무스자고 제 셰트 ¿De 셀스 qué se trata Apocalipsis capítulo 6? 이제 어린 양이신 예수님을 거절한 자들의 운명이 어떻게 됩니까? Se menciona el destino de los que rechazaron a 제이 Jesús. 페르차 콤 피코나초 Dios pasementa mana 열이다 문화르간고 제이마 신령 한랑에 다 들어가게 됩니다. Todas las personas que no recibieron la salvación van a entrar en los 7 años. 피코나초 mana Dios pasementa 이니다 모난고 제이코나 냐까리 Esta 간치 와타 냐까리 tribulación de 7 하이공가고 años es precisamente ¿qué cosa es? 어린 양의 La ira del 진노입니다. cordero. 자, 찾아보겠습니다. Busquemos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 16. 15 al 16. Apocalipsis rimashin Jaime kai pacha periku rikune kamachikukuna kapajkuna oficiunkuna atininkukuna inallata llapa kamachikukunapas mana kamachikukunapas paiku paka kurkanchu kaka tokokuna pipas orko paka orko kaka sentado sobre el trono Don y de pipas. la ira del cordero. 어린 양의 진노에서 우리를 가리오라. Dice, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Pakawaiko hakai cordero mana rikunan kopnus pariman 어린 양의 진노입니다. Así, la tribulación de 7 años es la China ira del cordero. tarimashan jay kanchwata nyakaripe Jesus pa imena kastigungana manta 불가능이 서리와하더라. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerlo? chamon ka hok tiempo nyakari tiempo Es decir, habrá una tribulación bastante temible. nishumancha ku jay yachachikui 지금은 어떤 시대입니까? Ahora, ¿en qué ima tiempo estamos? penkunano kanskafsa Sánchez 베르시클 1와 2의 Como 말씀처럼 dice en 2 de Corintios capítulo Che, 5, te remallanta. versículos 1 al 2, 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 애 악기 뭐라 pekunach Dios pasementa mana yacheta monangucho He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de jaymi salvación. chayamon Dios pa inyekuinin chikachikapa Ahora es la época kunami de kausan gracia. jay kam jay pampa Estamos pachape en una época en la Dios que pe cualquier persona puede monakuinin recibir la salvación. 그런데 tiempo pe 이 은혜의 시대에 구원받지 못한 자들 Pero si hay personas que no llegan a recibir la salvación, pekunach mana Dios pasementa chashkinga suteman las chaignaka personas que rechazan esta pekunach gracia hasta el final 신령 한랑에 van a entrar en la pekunach mana Dios tribulación de yachet 7 años. monangucho kanchis kahwata nyakari mahaigongaku Y van a morir recibiendo todo tipo de sufrimiento dentro de la gran tribulación de 7 años. Y esto no. manan chayqa tokukuicho 영원한 지옥에 가게 됩니다. Ellos se recibirán el juicio y entrarán en el juicio eterno que se chay pendishamas pekunach mana Dios pasementa enyekungaku chaka wiñe pa ni nayarem haigongaku apoyaron en el mérito de Jesús, la sangre de 어린 Jesús, 양의 진노를 감당할 수가 van a 있어요. poder soportar la ira del Cordero. 왜냐하면 어린 양 예수님이 우리를 대신해 심판을 받으셨기 Porque 때문에 literalmente Jesús recibió el juicio en nuestro lugar. Jesunenches me nojanches rantenches ta nyakari kan cruz La maldición que patape tenía que caer sobre nosotros, Jesús quien es Cordero. Jesunenches no oveja na nyakari ta chaskarka Por lo tanto, los cristianos chay me nuevos, yapa enyekuna 이유가 없죠. con la sangre de Jesús no tienen razón, o sea, no tienen por qué recibir. chay me nojanches yapa enyekuna mana imanas papis Jesus Por pa lo tanto, aquí dice claramente, Jesús pa os chihnikun dak chashkis exhortamos manchu también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 하나님의 은혜를 헛되이 받는 자들이 있기 때문에 말씀하신 겁니다. Lo dijo así porque hay personas que realmente toman en vano. wakin kunak mana Dios pa monakuin taka He aquí ahora el nish tiempo monakui aceptable, he wancho aquí ahora el día de porishan ko Dios pa salvación. nimpe 은혜 받을 만한 은혜 시대입니다. Ahora estamos en el tiempo de konami kashanches ok tiempo monakui o sea Dios manta yari kunanches pa recibir la salvación en esta 이 época. 기회를 놓치고 이 기회를 거절하게 되면 Pero si rechazamos y perdemos sech esta nojanches Dios pa oportunidad, sementa mana chashkita monanches tiene cheka que entrar en los 7 años de la kanches salvación. khawata pe nyakaris pa Es kasonches decir, la oportunidad de la salvación se desaparece. sechos mana 해석하는 사람들이 Hay 있는데 personas que llegan a interpretar wakin mana nish Dios pa sementa hokni forma manta khawangits mal ni forma manta 이스라엘 백성 말고는 다 우리는 이방인들이에요. excepto el pueblo de Israel, todos nosotros somos gentiles. nojanches yachanan Jesus Israel te kuna 14만 4천 명만 구원받는 Durante la gran tribulación de 7 años, solamente los 144,000 judíos. 144,000 runa kuna yanchi Israelita tiempo beja karanku kispechisqa O sea, algunas personas
personas que enseñan que los cristianos salvos, la iglesia también pasará por la Pero- tribulación de 7 말도 안 años. 되는 얘기. Wakin iglesia kuna pakanin ko ya pa kunas pasan kan nya kaites pero Por mana eso, en chena esta oportunidad lo vamos a aprender. kuna mi acha son chika ta je apocalipsis manta Todos nosotros somos no kanches gentiles. kanchos gentil hina 걱정이 돼요. Por eso a veces che no kaibes ya que con nishuta 우리 교회는 거의 대부분이 다 구원받은 성도라는 것을 우리는 알고 있어요. porque yo sé que la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia son che salvos. iglesia pikam na kasang shikuna A veces ya pankis me inya kasang chika veo chika inya que algunos hermanos, o sea, testifican. pero wakin gonin ka chika inya makan nispa pero mana no ka kriki chishu 걱정이 돼요. Yo como pastor no ka pastor hina umaya hina ya que con su vida no cambia, 이미 구원을 받았으면 porque si uno realmente pecho está chika inya kan chika dentro de esa persona está el Espíritu 영원히 나가지 않는 Santo, 성령이 계시기 tiene el 때문에 Espíritu Santo que no sale de esa persona 물론 eternamente. 죄를 하나도 안 지는 상태로 뭐 완전히 바뀌는 건 아니지만 Obviamente esto no quiere decir que no vamos pero a che wa mana no kas nismana heka pucha kun Si chishu permanecemos en la iglesia, por medio de la palabra y la iglesia, poco a poco tenemos que ir pero che me no cambiando, kan es algo normal. cambian anchis causa ni chista pismanta Entonces yo dudo diciendo esa persona realmente. pero kan con chika genios kan chis Porque si no hubiera recibido la mana ta Dios salvación, pasimen chas ko chikaran chaykuna si no, o sea, si no ha recibido la salvación, se pero quedaría mana en ta esa Dios tierra. pasimen chika chas kan chichi pampa chap kedan ko Y va a mame tener que entrar en la gran tribulación. otah minyak aring ko makanchis khawata akaripe 표는 안 내지만 Aunque no lo demuestro, 조용히 속으로 기도합니다. pero por dentro, en secreto, oro. pero mana ta kan ko na Dios, realmente esa persona. ay bis mana no kree ki chika ta pone chip enyeh ko na chika enyeh kashan ko ma ya que ko na ay bis son ko inanawa 네, 정말 언제가 기쁘냐면 Pero cuando me pongo muy feliz, pero hay ka no kachora kon kusis ka 막 2, 3년 같이 있었거든요. hay hermanos que han estado en la iglesia, wakin enyeh ko na ka 갑자기 와서 pero de la nada se wakin achaman ko 좋은 세미나를 때 Pastor, 구원받았어요. yo en este no seminario kachay ya chiki be chashkiran dis pasementa 기쁜지 몰라. entonces me pongo no muy kanis kusis kane 그러면 그렇지. Yo digo, no, sí, es por eso. 제 마음도 두다가 있었거든요. Porque siempre ha habido en mi corazón la pero duda, no ka son ko ipikaram hulyaki ki 이렇게 좀막 교회가 좀 거리를 두고 이렇게 Es un hermano o una hermana que siempre Ojo. está en la iglesia, pero tiene una cierta distancia. ho con la hamon iglesia, ¿no? ho hermana hamon ay bis ni mana hamon chu Todavía no ha recibido la chashkin salvación. dis pasementa ning Entonces, habría sido algo ay bis peligroso. ni ormay llama me huchaka usaima Por eso muchas veces agradezco al islanis man maya kon no ka 노아가 방주를 만들고 회개하라고 외쳤습니다. Noé, después de haber edificado el arca, clamó diciendo, arrepentió. 많은 사람들이 전부 chay na ta no ay primero ka La arrepentios gente vio nispa cómo el arca se completó. 방주 안에 많은 동물들이 들어간 걸 다 La 봤습니다. gente vio cómo los animales chay entraban pero na al kon arca. record ka imena hay kuran chay arka no ay ma animal kuna pas 10명만 방주 들어갔어요. Solamente 8 personas. posah runa yang hay kuran chay arka ma 베드로 카피토로 3 베레시가 베인데에 보면 chay primera Pedro pe chay na ta Les leo. Los que en otro tiempo Pikunach mana Dios pasementa esperaban kasukan ko la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. posah runa yang karan salvas ka chay arka no ay pe Apenas 8 personas fueron posah runa kuna yang salvas karan chay no ay Pero tiempo el pe arca se cerró. 아무리 us may paches descargo ten takay kuran ko Solo pongkuta tocaba la puerta una vez cerrada. mana nang pongkus ko ten pe psagwit atrang ko O nacho sea, ya no hubo más oportunidad. 문이 닫히고 1년 동안 홍수가 있었어요. Después de cerrarse May la paches puerta, pongkus vino ka kuran chay ka de un año. 방주 밖에 코로 숨쉬는 모든 것은 다 죽었습니다. Todo lo que respiraba por la nariz fuera del arca llegó a pikunach sangkaba muskeram shukun ya pa wanyur kanko Estamos en el tiempo de la kunanches gracia. ukashan chay Dios man koteri kuna tiempo pe o Dios man diare kuna tiempo pe 모든 죄를 영원히 다 속죄해놨습니다. Jesús terminó de cumplir la eterna redención, o sea, perdonó. na Jesús to kupona chay pampa chay fucha sa prono kuna huchan pampa chay ta 믿고 구원을 받으면 돼요. Nosotros simplemente tenemos que no creer. kanches yari kunanches me imena ta Jesús su wanyur kan chay ta 쉬워요. Es muy nish fácil yan chay ka Cualquier persona está en la época de la gracia. kuna mi kashan no kanches Dios man koteri kuna tiempo pe Pero si lo rechazamos hasta el final, 이제 어느 날 주님이 공중전을 el Señor vendrá por Jesús nanches kote mo kapane kepa ka hamita se llevará a todos los ya pa enyeh kuna ta cristianos apa pasan sanah pachama 이 은혜 시대에 살아가지 못한 모든 y 사람들은 todas las personas que no llegaron a recibir la salvación durante la gran, o sea, durante la época de la pikunach gracia, mana Dios pasemen chay kata nikun ko chay ka van a entrar en la kanches gran khawata nya karimam hay kun va a ser kako muy aterradora. 우리 이 설교 중에도 주님 오실 수 있어요. Incluso mientras yo de ese sermón, el Señor puede venir 우리는 por 너무 segunda 잘 알고 vez. 있잖아요. Nosotros los conocemos muy no bien, kanches ya ¿verdad? chanches me 우리는 정말 전도해야 돼요. Nosotros estamos en el tiempo de predicar. 내 사랑하는 사람들 Mis seres queridos, no kanches kuna predicana es kashan Dios pasementa y me drona mas dis kuna ma de la gran tribulación. 얼마나 무시무시해. O sea, vamos a tener este corazón automáticamente porque todo es aterrador. 먼저 그 일곱인 신파 때 Primero, cuando hay
haya el juicio de los 7 sellos, la cuarta parte de la población de la tierra va a morir. Y cuando haya el juicio de las 7 copas, 그 나머지 사람 중에 또 3분의 1 또 죽어요. o sea, el resto, la tercera parte de ellos van a morir. 그리고 이제 마지막 7 대접 심판 Y 때문에 cuando haya el juicio de las 7, primero 7 trompetas y ahora, el juicio de las 7 Maypachachos copas, chay 7 trompetas, 7 copas. totalidad, casi la mayoría de ellos van a morir. Solamente la minoría va a sobrevivir como un milagro. Kaparte mana ya para una chuchi pa kausan ka 그 kushkayam. 자리에 아직 구원받지 않은 분들이 있으면 Si entre nosotros hay personas que todavía no han Piconachos recibido mana la just pasimanda sote machas creen que yo. 그렇게 말씀을 드릴 때는요. al momento de escuchar el seminario que May habrá después, chayman kangaras me just man ya chachi cheto eris alienta. 자리 구원받지 못한 분들이 있다면 si hay personas Piconachos mana just pasimanda sote machas creen que kuna kasharam ho. Ya chachi chigel sanches 정말 중요한 분. porque esto nisho alim chay ya chiku. 아멘. 다 전국에서 봤으면 좋겠어요. espero ver a todos ustedes. Hana pacha no kare kuit mana kisla pa kichista. 저도 우리 자매하고 저는 여행을 많이 하잖아요. Yo con mi esposa viajamos. No kai ko eso 이런저런 얘기 많이 하거든요. Entonces hablamos para hay un viaje en nishuta. 이게 Chay no kai kurime ko abankay justo viajando a Abancay, a Andahuaylas, hablamos de eso. abankay andawal chay viaje. Cada uno tendrá su casa en el cielo, ¿verdad? 그 배신으로 에스프사고 이제 중국에서는 시집가고 장가고 이런 건 없다고 돼 있거든요. En el cielo no habrá Mana hana pacha be kasara que gangacho. 그래서 저는 우리 자매하고 좀 이렇게 사이가 좋잖아요. 저는. Ahora yo me llevo muy No bien. kan nisho alienta apana kuna kuna warma ya naiba. Entonces mi esposa me dijo, ¿no? 우리 신랑이 우리 배신을 했으면 좋겠다. Quiero que mi esposo sea mi vecino. No kamonan spsaita wasimasi kanamba. 결혼하신 분들 Y los que se casaron aquí, Pikunas kasara con shape. 좋겠어요? 내 남편이 내 아내가 ¿ustedes también quieren que su esposo o su esposa sea su vecino? Kaguna psuna wasisho besnakis kan wasimasi kan hana pacha be. O ya se aburrieron. Icha de ver nacho chikner con gichis na warma ya next manta uyang kawaita. 참 너무 가깝습니다. Pero, de verdad falta poco. Nish pislianan faltan just pa kotemonamba. Y desde ahora aprenderemos doctrinas. Konami ya sonchis ema kona kanka ya chiquichait. Hay muchas personas que Ashkaruna kona pensan ko milenio informamanta Dios pa sementa. 그런 것이 아니다. O sea, muchos dicen, el libro de Apocalipsis no habla de las cosas que suceden. Ashkanin kits apocalipsis manan ayinta ya chikon ima kon pasnanta nespa. O sea, lo que había pasado en el pasado. Remanches ya ima kon pasaran chay manta. Dicen, o sea, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis no es algo que pasará en el Manan futuro. pero ya chanchis ima kona kanka 이건 뭐 천년한 거 khipa hamok pa nispa. 천년한 거 이런 거는 다 이해치는 것이 없는 거다. Por eso el reino milenial, todo esto, es algo que ya El rey de Melinok nan pasarona. 의외로 이렇게 믿는 사람들이 정말 hay muchas personas que Waken China ta pensan ko. incluso aquí en Perú también. 이 왕계시록은 미래 역사를 말하는 게 아니야. Las personas dicen, el libro de Apocalipsis no habla Apocalipsis kamana remancho khipa hamok manta de nespa. las personas que tienen doctrinas erróneas. Ashkan panta chiki ilisha kona peskan. Les voy a explicar algunos puntos 이 importantes. 요한계시록은 분명히 반드시 앞으로 되어질 예언을 얘기하는 Sin duda alguna, el libro de Apocalipsis habla sobre lo que sucederá. Apocalipsis libro karima ima kona che pasan ka chay mantan. Podemos darnos cuenta de esto. 이 아포칼립스에 보면 Especialmente en el libro de Apocalipsis, 전에 관련된 이야기가 나와요. podemos Apocalipsis libro ben nokan khawarisma ima konan kananta. Busquemos. 아포칼립스 카피톨로 11 베르시로 운왈 Chepere masin China ta. 아포칼립스 카피톨로 11 베르시로 운왈 2 레슬레요 Chay manta ta tapukuna barangma rechako. Sokosta kowarkan. Hinaspan newarkan sayari. Hinaspan tupay dioswan wasinta chaypin kashak altarwan. Hinallataq chaypin yupay chana kunatapas yupay chana wasin hawan ladon tituqa ama tukukuchischu mana judeo runakunaqa qusqan chayqa paykunaqa ch'ulla llaqta tawaq chunqa iskayniyuq Durante la gran saruyninchis kanku. se divide en dos, los primeros 3 años y medio y los últimos 3 años y medio, ¿verdad? 이 11장 내용은 신령한 전 3년 만의 이야기입니다. Y lo que se menciona aquí en el capítulo 11 es lo que ocurrirá, o sea, durante los primeros 3 años y medio. 이때 Imakunas pasan chaymanta rimashan chaype. Dios enviará en este momento 2 Chaype rimashan ishkay profetan kankanispa. para que se predique el evangelio. 그래서 이 전 4년 반 때 Por eso durante los primeros 3 años y medio, Kinsakaq wataq kushkaninpe rimashan. 144,000 선지자를 통해서 전
13년 만에 구원을 받아요. 144,000 judíos. La salvación a través de estos dos testigos durante los primeros siglos. Chichos pasen mensaje kaku. Pero ojo, Pero ya oyariches. ¿qué es lo que se Y menciona? matan chay perimashan. 성전 사도관이 하나님의 성전 이야기를 하고 있는 거예요. Se menciona acerca del templo de Dios. Chay perimashan hoj imana 잘 보세요. templo Dios manta. ¿Por qué esto es importante? Chay per javariches. 역사의 기준은 예수님의 태어난 날을 기준으로 잡고 있습니다. El criterio de la historia es en base al nacimiento de Dios pas nacemos jamanda pachareman. 사도 요한이 언제 이 아포칼립스를 기록했어요? ¿Cuándo el apóstol Juan Haika escribió Dios el apostol Juan Dios pasemento helkara. AD En el año 96 después. 96 watape helkara. 아포칼립스를 기록했어요. En ese tiempo escribió el libro de Chay Apocalipsis. tiempo pen apocalipsis Juan helkara Dios apocalipsis libro En manta. la época en la que se escribió el libro de Apocalipsis, 이스라엘에 하나님의 성전이 있어요, 없어요? en Israel está el templo Chay de Israel Dios. de kuna Dios pas templo lumbichkashan. 있어요, 없어요? Está. Chay kashan chumanacho. 없어요. No estaba Manan en karana ese chay tiempo tiempo. peka. 성전이 없어요. El templo Manan karana chay 왜 chay tiempo 없냐면 pek templo ka. AD Porque el año 70 70년에 antes de Cristo, o sea, después de Cristo, disculpe, 로마가 Roma 예루살렘 성을 포위하고 sitió la ciudad de Jerusalén. Chay Roma llakta Lo pen aprendimos, ¿no? 성에 120만 명 있어요. 120만 명. Había 1.200.000 personas. chay pe ashka causa una kuna karanko. Los mató casi a todos. Solamente 100.000 personas los llevaron a Roma Buscaron allá a pasar carga Roma llakta man. 운동장을 그 경기장을 y 만들었어요. con ellos se hizo el Chay coliseo. pero akora coliseo Roma chay runa kuna wa. 그리고 예루살렘 성전 어떻게 했어요? ¿Y qué se hizo con el templo? Y mataron akora Jerusalén tempoale. Lo destruyeron por completo. 그런데 아포칼립스는 언제 기록했다고요? Pero el libro de Apocalipsis libro Apocalipsis, pere ¿cuánto más tiempo fue enchenda. escrito? AD En el año 96. 96 watape. 있어요, 없어요? Entonces estaba el templo de Karancho Dios, manacho 없어요. manan. 제가 돼 있거든요. porque estaba, o sea, totalmente Tonyo san carga chay tiempo peka. 성전 얘기를 하고 있어요. Pero en el libro de Apocalipsis se menciona Pero sobre el chay templo. apocalipsis ya chichi brema me chay templo manta. 이게 그러면 사도 요한이 과거 얘기를 하고 있는 거예요? Entonces el apóstol 미래 Juan Apostol Juan rema. está hablando del templo pasado o del templo futuro. Chay rema shan ya pas mantacho kuna mantacho. Incluso hasta ahora. Manan kuna gama pas kancho templo ka. Incluso hasta ahora. Manan kancho templo ka ruasta. 이거는 Entonces esto Chay imatat ning. es el templo que se construirá 미래 en el Pero futuro, kankan en la historia futura. ruasta chay templo. Solo por pensar en esto, 아포칼립스는 과거에 있었던 일을 얘기하는 것이 podemos 아니라 darnos cuenta de que el libro de Apocalipsis no habla de la historia Mana futura. apocalipsis prema ya pas tiempo ka say mantacho. Kuna khipa hamuk tiempo manta remanka. 예, 아주 상식적인 내용이에요. Es una sabiduría común. 잘 보세요. Y otra cosa 이 más. 아포칼립스가 미래의 얘기를 하고 있다는 걸 또 어떻게 할 수 Otra 있냐면 evidencia que demuestra que la historia, o sea, que el libro de Apocalipsis habla sobre la historia futura. Apocalipsis prema shan imainas nya karigan En el khipa libro de hami manchay Apocalipsis manta. capítulo 13 이만한 오른손에 표 받는 얘기가 나와요. se menciona cómo las personas recibirán la marca en la mano derecha o Chay en la prema shan 질문 Les 드려보겠습니다. hago una mate pregunta. pichas que son Hasta maki ahora, pichas en que toda la son historia marca de la tan esta. humanidad, 오른손이나 이마에 표 받게 하는 일이 있었어요. ¿hubo 없었어요? un caso de recibir una marca en la mano derecha o en la frente? Pañacas maki picho mate pichukan ka marca chuach kuna pa. Hace poco hubo algo Pero similar. jainem pa kuna pasarana chay mantrimay. ¿No? 응? 코로나 비롯 때 이제 표 주사증 없으면은 Cada uno tenía que tener su certificado de Kainem pa vacunación. pescan que chay yaki que tiempo chico tiempo pre que no hanches por ranches o ta chao generic. Algo similar. Ankena algo angkang ka parecido chay marca mantrimay pipas. ya. Pero hasta ahora, en toda la historia de la humanidad, 오른손이나 이마에 표를 받게 하는 시스템은 nunca ha habido un caso de recibir Pero una marca manan en la mano derecha. cara chukunan kama pero chay mate pe maki pichas que chay marca. Por eso definitivamente Apocalipsis. Pero na apocalipsis prima shana chay marca kana manta. Apocalipsis capítulo 13 바다에서 한 짐승이 나와요. aparece una bestia de mar. 바다는 항상 무엇을 나타낸다고요? En la Biblia, el mar simboliza qué cosa? Iman uno cocha significa 무ndo. El mundo. 세상을 나타냅니다. Simboliza el mundo. 네, 성경에서는 바다에서 나오는 한 짐승을 적그리스도라고 말합니다. En la Biblia, a la bestia que sube del mar se le llama el anticristo. chay tarima anticristus manta. 13 versículo 1. Apocalipsis chunka kinsaf chantarima. Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Leamos. No kan recorcan el lamar kuchamanta ho manche waka animal loximokta canches umayokta chunka wajayokta sapan
waqranpitaqmi rikurqani huk kurunata umankunapitaq Diospaq 짐승이 나오고 contra rimaq Aparece qillqata una bestia que sube del mar. huk quchamanta riqsimun huk El bestia mar simboliza el mundo. qucha llamar qucha significa chay kay El mar pachaman simboliza un poder político. 그리고 이 짐승은 적그리스도라고 성경에서 말하고 Y la 있습니다. Biblia dice que esta bestia es el chaymi riman Diospaq qillqan chay bestian chay anticristo 잘 보세요. Por eso tenemos que observar bien a los políticos. allinta nuqanchis kuna hamuq watakunapi qawarinanchis chay politikunkuna hamunqurik 근데 ankita 어디서 나온다? El anticristo de maymanta dónde va a anticristo riqsimunqa 정치적인 세력에서 나올 salir? De 거예요. un poder huk allin umayaq runamanta riqsimunqa anticristoqa 땅에서도 한 짐승이 y 나옵니다. otra bestia que sube de la huk tierra. bestiatan qatarinqa kay pachamanta En el 그러면 versículo 11 이제 이 적그리스도를 도와주는 또 다른 한 짐승이 나와요. aparece otra bestia que apoyará al anticristo. 앞까지 갑니다. chay primashayanta veamos chay qhipantataqmi rikurqani waq manchay waqa animalmanta qallpa pachamanta wicharimushaqta chaymi kasqan borrego hina iskay waqrayuq rimasqataq icha tragon hina Otra bestia. 아까 첫 번째 짐승은 어디서 나왔어요? La primera bestia. maymanta riqsimuna huk bestia unuqmanta 바다는 뭐로 가르쳤냐면 El mar imankara mar simboliza la Biblia, Diospaq simim hina 세력을 말해요. simboliza también el poder político. 잘 보세요. yapa umalliqkunaq yachayniymanmi ch'akun Pero aquí otra hukqa bestia. bestiataqmi chay kallpa pachamanta maymanta riqsimunqa ¿De dónde sube? hallpa pachamanta 띠에라. 차이가 있죠. Hay una chaymi kan huk chikan pantachikui 새끼 한 가지 두 뿔이 있고 용처럼 나오더라. Pero tenía dos cuernos. ishkay asta hukkaran pay De un cordero, pero hablaba como rimaran huk dragon hina ¿Qué es eso? imataq kama chaypi qhawarish chay Aparentemente es un cordero, huk 말은 pero por ovejakunaq ch'akunik 그림 사탕 붙여서 이걸 내렸는데 manan chaynachu reemplacé con esta imagen porque no he Manan- encontrado la 용처럼 imagen. 용처럼 말이야. Pero por dentro es dragón. dragon hina chaypi qhawachiman chay imagenpi 땅은 정교계를 La 말해요. tierra representa el ámbito chay hallpan ch'akun imaynach Diospaq inin kashan runakuna chayta 그러니까 정치적인 세력을 El 말하고 mar, o sea, por yamar quchan ch'akun chay umalliqkunaq chay politikukunaq rimaynima 생긴 건 양처럼 똑같처럼 aparente 생겼는데 parece un pastor bueno, o sea, un cordero, ¿no? 엄청난 종교 지도자입니다. Pero será quien, o sea, lidere en el mundo religioso. chaymi nishawanchis llamar quchamanta riqsimun huk politiku hina runa pay chay llapanta llaqtata gobernanqa nispa 하나님이 사사가 O sea, ese líder religioso parece ángel de Dios, parece Dios, Dios hina kani nispa hamumami angelman hina ch'akun un cordero. 말은 Pero por dentro, huk sunqunpitaqmi dragon hina pero hablaba como dragón, 마귀의 지혜로 말한다는 거예요. habla con la sabiduría, nishu yapa umayniwanmi rimaqkara tienta, seduce a las personas. runa q'utuq 여기에서 나오는 겁니다. Esto sale del ámbito religioso. 근데 entenchekis allintachu 예, 그래서 지금 분명히 다 살아있는 사람들일 거예요. Por eso ciertamente ellos dos estarán vivos ahora. 시기적으로 지금 다 살아있는 거예요. Temporalmente, o sea, según el tiempo, ellos deben estar vivos. 적그리스도는 El anticristo, 분명히 정치계에서 o 나타나. sea, definitivamente saldrá del poder político. chay cordero politikmanta riqsimun chay anticristo chay pantachik runakuna Y otra bestia sube de la tierra para apoyar al anticristo. 종교계입니다. Es del ámbito religioso. chay religion kawsaypi riqsimunqa imaymana pantachikuykunamanta anticristo nuqanqani Dios nispa hamunqa 됩니다. Pero no tampoco tenemos que mencionarlo, ¿no? O 진작에 가는 sea, 사람들 있다 할지라도 a pesar de que podamos pronosticar, tal vez serán ellos. manan pero nuqanchikaqta nismantash paykunankaran nispa pero ahnamami ch'akun Diospa yachaynima hina 적그리스도는 어디에서? El anticristo maymanta hamunqa anticristo 정치계에서. del poder político. chay umalliqkuna chay politikukuna chapaymanta 또 다른 짐승, Y 짐승 otra bestia que apoyará al anticristo, 거짓 선지자입니다. el falso profeta. falsos profetakuna chay hallp'apachamanta hatarinqa ¿De dónde? La Del tierra ámbito, o sea, de la tierra, 종교계. del ámbito religioso. 근데 chay falso cristikunaq hamunqa chay pampapachamanta pero Diospa simenta pantachispa El anticristo y el falso profeta, o sea, se ishkayninku chay falso profeta chay 성이 y esta imagen pantachikuqkunawanmi hablará como pantachiyta pensanqaku Apocalipsis capítulo 13 chay primashanta Apocalipsis 13pi chaynata 14 al 15 les leo. y engaña a los moradores de la tierra con la ñawpaqqa waqa animalpaq ñawpaqinpiqa milagrukunatan ruwananpi atita qurqanku chaykunawanmi kay pachapi tiyanankupaq y se le permitió infundir huturqanku hinaspan kamachirqanku espadakunawan irichisqankaspanmi chay kawsayqa chay waqa animalpaq riqch'ayninta ruwanankunapaq anticristo
estará o sea, plenamente activo. Antikristo가 에메라트 pues pantachanyanga padronakunata. 여기 보세요. Chepe khabarichis. 상했다가 Aquí dice Che, pero más claramente que, o sea, tiene la herida de espada. Cheqa eirek espadayo mahamon kachi pantachiko ronakunata. O sea, imitará a Jesús, ¿no? 예수님이 죽었다가 사흘 만에 부활하신 것처럼 Así como Jesús también murió y resucitó. Imena Jesús sueño kan pas kinsa ka ponche manta hatare morka. El anticristo imitará. Chana de tamche anticristo imita o sea Diosnes imena wañur kan kinata pipes wañu Todas las tateme. personas van a observar su muerte porque estamos en el tiempo de internet. Todas las personas lo verán. Ya parona con arekson spacha wañu to anticristo kunata. 그리고 이제 거짓 선지자가 뭐 외칩니다. Y el falso profeta Je clamará. fas promta con la me manda pantachiko kan. Él murió y vivió. 저 사람이 신이다. Eres Ni Dios. wasan pa ka Dios me cara nespa. Entonces, para el anticristo, 우상을 만든다. que se hará una imagen. 근데 그 우상이 말을 해요. Pero esa imagen hablará. Che imagen una chari con ka cheqa Dios yupache atanga ko. 그 말이 도저히 이해가 안 돼. Esto hace decenas de años no se entendía de qué se trataba. 우상이 말을 한다? Que una imagen Pero con el tiempo con imemana con la que ya rekchi imagen los remet ateme. inteligencia Artificial che robot nos va con arek con remet ateme. Ahora se está haciendo una computadora Con ambos computador nos royam shangurek imemana manta. 는다. y si se coloca la computadora cuántica en la IA, 어떻게 한 사람이 전 세계 사람을 toda una persona puede gobernar. Imena todo tan el con mundo. a jokrunda ya payakta ta 한 gobernama. 사람이 모든 사람을 다 통제할 수 Una 있어. persona podrá controlar a todas las Jokrunda personas. ya con ya payakta ta kamachimon y ya payakta una tan Hay controlamos. época en la que se puede crear. Pero che imemana ya na pa con las chao pentan che Y lo podemos sentir en la piel. 그리고 이제 중요한 건 Y lo importante, 예수님의 칠령함이 끝나고 지상제를 cuando Jesús venga en su mai segunda paches venida a la sisnes tierra, kotemon ka kepak haminen al pe finalizar la gran tribulación de 7 mai paches años, to kopon ka kanjis ka watanya kari che 먼저 dijo que a estas dos personas, el anticristo y el Chay falso minerka. profeta, las tomará vivas y las echará en el che lago de menen che fuego. anticristo ta panta che kruna kuna che profeta kuna ta sisnes chan ka yawar ko chama nina yaw kai ko chama ¿Quiénes son los primeros en entrar al lago? pen hay con ka yam pasta che nina yaw ko chama 그리스도와 El anticristo y el falso profeta kuna orma ka chema 속에 누가 가요? y después Chiman pin hay van a kilang entrar kata? al infierno. 그 다음에 Después pen hay con ka el diablo chema orma ka 그 다음에 pen hay kilang kata 그 다음에 이제 구원받지 못하는 모든 사람들. todas las personas. pe kuna ches mana ches pe enyeh kuna orma ilang kata che nina yaw ko chama Esto. 자, 이 순서가 El 중요합니다. orden es muy importante. 보겠습니다. Vamos a ver. 자, Apocalipsis capítulo 19. Busquemos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19에는 예수님이 이제 지상 재림을 하시는 장면이 나와 있습니다. che perimashanta apocalipsis 19:20 pe Podemos observar cómo Jesús viene. imena ta hamon jesnes che pampa pa chama Después de venir por segunda vez a la tierra, 먼저 지옥에 누구를 보내냐? ¿quiénes serán los primeros en entrar en el pe lago? kuna ganga ko che 19 베르시클로 ko chama orma yekuna 레아우스도 Y la bestia Hinan chay manche waka animal ka preso hapes kankarkan paiwan kuskata takchay yuya profeta kunata hapes pa yar kay paimi waka animal ta nyapa peka señal kuna ruas kanchay señal kuna wami waka animal kunata markawan markas kan kutapas bichay yupay chanka kunata otos kachay mi waka animal kunaka yuya profeta kunata pas falso profeta causa que había hecho yahtat delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la 지상 marca. 재림할 때 두 사람이 먼저 잡혀가지고 Es decir, cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra, dos personas serán capturados. Mai pacha sisnes kotemon ka cheka iskeruna kunan kan ka hapes ka 실제로 유황 cheme yawar nina yawre ko cham chankas kan ka ko asukon chas ¿Dónde es aquí? 인피에르노. infierno pa wenye pa chepe kan ka ¿Quiénes kunya son yawre los primeros en entrar en el infierno? 적그리스도와 El anticristo y anticristo falso profeta kunan che yawar ko cham nina yawre ko cham chankas kan ka ko 그다음에 근데 마귀는 이때 같이 안 들어가요. pero el diablo no entrará en ese lugar, o sea, con ellos. 그리고 이제 두 사람이 지옥에 먼저 가고 Primero ellos dos che iskei kunan primo thai wa kunya yawre ma 그리고 el Señor vendrá por segunda vez a la tierra 천년왕국이 y 이루어집니다. habrá reino milenario. chepe kan ho kunya na ku reunion milenario 이 천년왕국도 있어요, 없어요? Va a estar durante el reino milenario. 활동해요, 못해요? Va a estar chepe reinando. kan ka shakcho manang 그럼 마귀는 어디가 있을까? Entonces, ¿dónde se Ma- encontrará? 어디에? ¿Pero dónde? 지옥은 아니고 manang infierno pecho
무적행. en el abismo. 무적행은 Montego. 무적행을 지옥이라고 생각하는 사람도 Hay 있는데 personas que piensan que el abismo es el Joaquín piensan que infierno. abismo infierno es para mano chenacho. 무적행은 El abismo Abismoka. 마귀를 위해서 특별히 하나님께서 만든 es un 장소예요. lugar especial que Dios ha creado para el diablo. Jamie Jesús no camarera diablo J abismo nos kata. 그래서 먼저 지옥에 가고 Primero el anticristo y el falso profeta serán capturados. Primero kanga anticristo falso profeta con Dice, primota o niña sea, dem hay con durante el kako. reino milenial. 천년왕국 동안 Durante el reino 자, milenial, 마귀는 el diablo 자, 무적행. estará en el 자, abismo. Apocalipsis capítulo conecta. Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3. 1 al 3. Les leo. Vi a un ángel que Chaymanta tajo ángel tajanaj pachamanta gran cadena en la mano. uray kamushakta rikurqani ichay chinkay uhllo llabenta hatun cadenatawan apaykushaqta hinan chay angelqa tragonkunata hapispa waranqa watapaq watarkurqan chay tragonkunan ñawpaq chasqan saqrapas satanastapas. ¿En qué lugar se encontrará? 무적행. En el abismo. 언제 동안? Haykawata haykunqa 1000년 동안. 1000 años wata haykunqa waranqa wata. 1000년 끝에 un poco de tiempo Pero al final de estos 1000 años, por un poco de huk tiempo, pisi watalla el 모여가지고 diablo será jiman desatado. pashkasqanqa chay diablo 한국에 있잖아요. 천왕국에 누가 들어가요? ¿Quiénes van a entrar en el pikuna haykunqa chay rey millenniumpe 휴가됐던 구원받은 그리스인들. Primero los cristianos arrebatados. Los pikunachus qanqa ya chiqaqpi Dios eñejkunan kanqaku hanapachim apas 144,000 judíos kunan karan Diospaq ¿Quién más? chiqaq eñej 조금 살아남은 사람들. La minoría de las personas que pikunachus sobrevivieron. pisirunakuna kawsarqanku chaykunapas 살아남은 사람들. Habrá una pequeña cantidad de personas que sobrevivirán durante la guerra Armagedón. 근데 이 사람들은 구원받은 사람들이 Pero 아니잖아요. ellos no pero manan wakinkunaqa salbuchkarqanku Entonces, 마귀는 없어서 죄 유혹은 덜 받지만 van a, o sea, recibir menos de la tentación del diablo porque no está el diablo. 그들은 구원받은 사람들이 아니기 때문에 Pero como ellos no, manataq chiqaq eñejchkanku 살지도 못해요. no van a poder mana hayk'apa wiñay kawsarqanqakuchu 그때 죽는다고 돼 있고. La Biblia Chano dice que tari man ellos, Dios sin pasemin. cumplir los 100 años van a morir temprano. 그런데 아무튼 그들이 마지막에 또 갈라를 Pero ellos al final se rebelan. wakin Diosninchikman 잠깐 천년 동안 Diosninchikman phiñakunku 우리에게 자꾸 Por eso, 풀어놓냐면 ¿cuál es la razón por la que el diablo será desatado? imanaqtanta chay diablo pashkasqanqa 거기에 그 사람들 편에 또 잠깐 쓰임 받는 일이 있거든요. Porque, o sea, será utilizado para ellos 그래서 también. 아포칼립스 capítulo 20 versículo 7 al 8에 보면 Por eso, si vemos Apocalipsis 20, versículos 7 a 8, rimashayanta apocalipsis ishkaychunkapi chinta chay waranqa wata juntakuqtinmi saqraqa precio kasqanmanta kacharisqankanqa hinan payqa lluqsimunqa kay pachaq tawantin ladunpiqa kay llapan suyukunaq taqakuqtanmi chay suyukunaqa 1000 años, Kowan después de magawami acompañar saqraq un tiempo paykunata se juntachasqa 그때 이제 구원받지 않고 천년왕국에 들어왔던 사람들을 거기 살아있는 사람들을 또 미혹해가지고 Por lo tanto, engañará a las personas que entraron pero sin haber recibido. chaymi chay tiempopiqa engañay tiempo kunaqa imaymanakuna 그리고 이제 그 이후에 다시 하나님 마귀를 잡아가지고 Y después de esto, Dios nuevamente capturará el chiwaqmanta Diosnin hap'ispa chay diablotaqa 아니라 무적격이 아니라 y ya no es manana chay hap'isman manachu lo pondrá en él. 집어넣는 거. infiernoman chanqa yapunqa 아포칼립스 capítulo 20 rimashayanta apocalipsis 20:10pi leamos todo. paykunaqa uturqanmi chay saqrataqa azufriyo hina kuchamami wich'uykusqa karqan maymanchus chay waka animalpas llulla profetapas wich'uykusqa karqan chayman wiñaypaq ñakarinanpaq 여호와 증인들 많이 만나게 됐어요. Especialmente cuando prediquemos, vamos a encontrarnos con muchos testigos. maypachachus Diospasementa nuqanchis willasunchayqa imaymana testigo hipakunawan tupamusunchis 지옥이 없다. Que no hay infierno. 그 사람은 죽으면 소멸된다. Y si cuando una persona muere, se pichus wañunqa chayqa ashkha wiñaypaqmi ñakarisqa kanqa 맞죠? ciertochu manachu 그렇죠? ¿Lo sabían? 근데 이 말씀이 왜 중요하냐면 Pero ¿por qué esta palabra es imanaqtim chay importante? Diospasemi nisha allin pone Aquí, 천년왕국이 시작되기 전에 antes de que comenzara el reino, manara qallar rey milenio ¿quiénes entraron primero en pikunan el karqanku 거짓 선지하고 el faltu falso profeta profetakuna
적그리스도. antikristo pas 근데 그 다음 chay mantapin Y al final de reino chay may pachas rey million tukukuhtin pinkarqa 두 번째로 누가 들어가요? por segunda vez, ¿quiénes van a entrar en el? pikuna haykunqa ko diablo haykunqa 1000년이라는 기간이 있었죠. O sea, hubo tiempo de 1000 años, ¿no? ojaraymo tiempo Durante estos 1000 años, 뭐라 했어요? ¿aquí qué dice? 짐승과 권자도 있어. Donde estaban la bestia y el may falso profeta. may pinkaran chay sa falso profeta 마귀가 두 번째로 들어오기 전까지 Antes de que el diablo entre por segunda vez en el infierno, 지옥에서 ellos estaban paykuna kanya karsharqan ko manaq chay diablo ormay ¿se shaqti extinguieron o no? ¿Desaparecieron o no? No. 지옥이 무섭지 않아요? El infierno da infierno kanishulakikuymi 정말 이게 무서운 얘기입니다. es una palabra que da chay mucho. dios pasemen kanishu manchakuytariman Por eso los testigos de Jehová dicen, no, ¿dónde está el infierno? 소멸된다. Y que la gente se va a extinguir, desaparecer. 이 사람들이 이 적그리스도하고 거짓선자가 소멸됐어 안 됐어요? Pero el falso profeta y el anticristo falso desaparecieron. profeta kunaqa antikristo kunaqa 앞에 들어갔고 Ellos entraron antes de manaraq chay rey million ka shaqti 먹고 있다가 ellos dos na estaban nya karsharqan kuna 천년왕국 이후에 y después de chay mantapin hamura 이제 무적행 있다가 잠깐 풀려나서 el diablo estando en el abismo, chay diablo kana abismo pe tiempo también engañará a las tunda kuna personas te qotas bakasharqan y será capturado Wahman hapes ka karqan en el infierno por segunda ishkay vez. kaqpi ormay qanini 그 yavrayma 사람은 죽지도 않고 여기 소멸되지도 않고 Pero estos dos que entraron en el infierno, como que no están muertos. Durante 1000 años han estado recibiendo el sufrimiento. 지옥이 어떤 곳이냐. Entonces, ¿cómo es el lugar del infierno? imanan chay infierno tiempo Esto vamos a aprender mejor después sobre el infierno. 천국과 지옥에 대해서도 좀 정리하고 있는데 Ahora también estoy, o sea, resumiendo sobre el cielo y el kunan chay infierno. prima shari ki mena hanak pachamari punama infierno mantawan O sea, solo por pensarlo nos da mucho nishulaki miedo. kuymi chay Porque la Biblia no tiene mentira, ¿verdad? 정말 우리 힘있게 담겨야 됩니다, De 여러분. verdad tenemos que predicar con toda nuestra fuerza. 지옥은 1년? El infierno no es de un mana año. infierno ko watallachu nitah mil años watallachu O sea, aún, o sea, estando 1000 años en el infierno, warang watana ka infierno chay pas una vez que entra no se puede mana salir. hokut haikung mana naroksamingna chay ka chay mantaka 이 은혜 시대를 배척해서 이 죽음을 건너가게 Si mis 된다. seres queridos cursan la muerte por rechazar sichus qan kuna dios pasimen rechazan shaka wenye wenye nyakari man haikung kichis y entran en los 7 años de la gran, kanchis khawata nyakari hina nyakarin kichis entonces ¿cómo sería el destino de ellos? Sería el infierno. wenye wenye pa kan kanina yawray 시대는 마지막 시대의 마지막 Estamos realmente casi al na final. ultimo watat dios pa hamunan khipa penan kashanchis 구원이 확실하지 않은 분들 Los que no están seguros de su pikonach salvación, mana dios pa semem chaka enyah kashangi shaka 정말 진작에 말씀을 들으셔야 돼요. escuchen, Uyari por chis favor, Dios la palabra pasementa. seriamente el próximo oh khipa ka semana tan kashan dios man diacha chiki 사랑하는 사람들 Y si hay personas a las que amamos, bichis chaka tapa no kan semana kon chisruna basan chis chaka apa mi chis pa semem uyar nampak 오늘이라 주님 믿을 수 있다라는 aunque sea hoy, el Señor, konap samama dios taitan man yachan chis los cristianos lo conocen muy bien por pero medio no kan si yachan chis me dios pa kotemonanta chay dios pa sememanta verlo anhelosamente. 그래서 이제 이번 치료를 배워야 Por 되는데 eso ya estamos casi a punto de aprender sobre la gran tribulación de 7 años. nishilaki ki mi kashan chay khipa ka kotemoin dios manta 치료를 할라는 없다라고 말하는 사람도 있어요. Porque hay personas que afirman que no habrá la gran wakero na kuna kan ingis mana kanchis wata nyakari kan kachunis pa se llama creo 천년왕국은 o 없다. sea que no hay, ¿cómo se llama? El reino 아, milenial. 의외로 이 패를 Amilianismo, algo así. 대충 얘기. 진짜 그렇게 주장하는 사람들이 패를 너무 많아요. Y hay muchas Ashkaron personas que afirman esto aquí en Perú. 그리고 뭐 이미 천년왕국은 옛날에 지나갔다고 얘기하는 사람도 También hay 있고 personas que dicen que hubo el reino milenial 그리고 antes 7년 하는 데 없다. y que no habrá el wakin ings mai pit kama re million yonis pa No, sin duda alguna sí habrá y es imposible que no haya. 7년 혼란을 잘 이해를 하려면 Y para entender bien sobre el reino milenial, 다니엘서를 잘 이해해야 tenemos que entender bien el aninta no kan entendena chay dios pa ya chikuni chay re million mantre mana pa 백성과 70일의 약속 언약을 해요. Porque en el libro de Daniel, Dios llegó libro de Daniel promesa, perimashan pero con 70 semanas 70일에 70 semanas. 그것을 잘 이해를 하시면 Si entendemos aninta bien chay esto, entendesan chay ta chayqa 상징적인 표현이 vamos a 아니고 darnos cuenta de que los 7 años de la gran tribulación no es 실제 un símbolo, 앞으로 있을 사건이구나. sino es un acontecimiento que realmente se chay meri cumplirá. masha kanchis wata kan yakari ka siu si hunta kun kaponi nispa 설명하려면 Para chay ta entender yachan eso, da aninta
시간이 없어. Para explicarles Mana kanachu tiempo ora ganar también a karawanches. medias estamos terminando. 그래서 이게 굳이 사실 틀려 우리가 알아도 되고 몰라도 되고 그러는데 En realidad, el reino milenial es necesario saber, Che rey milenio que yachana pa alime mana pas alincho. pero como hay muchos herejes aquí en Perú, 성격을 너무 엉뚱하게 풀어가지고 hay muchas personas que interpretan Ashkaruna mal. konan Dios pa sementa mal nimpa manda Yo lenkichis. estoy pensando es enseñar. Alienta no kansi achanan Dios pa sementa Por soteta. eso mi plan era terminar hasta el libro de Kona Daniel. no tokunay kara hasta chi yachis dañel manta pero mana atersun chishi. 7분 남았는데 Me quedaron 7 Kanchis minutos, minutos ya na falta sha. pero si toco este tema, 오늘 밥 못 먹어. no vamos a Manan poder tukuy almorzar. tatsunchi. 저도 오늘 리마 가야 되고 Y hoy yo tengo No que viajar kona viajan el lima yachtata. 우리 선교사들 모임이 porque 있어서 habrá reunión de los Che pinga reunión ya pa misionero kuna. Eso no se me da el tiempo. 다음 시간에 La Ok, próxima. hepa ka jamok domen tanto que sonches. 오늘까지 내용 이해가시죠? Pero hasta hoy lo entendieron. Entenderán que es con onche. 다른 건 몰라도 Pero está bien que hayan olvidado lo que es. Amaya que kuji Solamente prediquemos. amaya que kongaren que chep En se los peria tiempos de cheso. la gran tribulación nos da mucho Che miedo. rey milenio te aches alienta. 큰 재앙이면 O sea, ¿qué tan grandes serán las calamidades 일곱인 때 que cuando, o sea, haya el juicio de 7 sellos, Che shet ses mantrima. la cuarta parte del mundo va a morir? 답할 때는 Y con las trompetas, 3분의 1. la tercera, Reman quien saca parte me trompeta con amanda copa con amanda. casi la mayoría, la totalidad. 거의 살아남은 사람이 거의 없어. Habrá pocas personas que sobrevivan. Pisir una con en causa can cache pampa Tenemos que pachepe. predicar lo más antes posible. 여기까지 뵙겠습니다. Che que mañan caran Dios payache chiquene maña kusens con allá panches. 주님 참으로 너무나 감사합니다. Dios, te damos muchas Dios te gracias. taigo maña como kiko gracias hasta como kiko. 말씀을 우리 그리스도인들이 이 마지막 시대에 어떤 마음으로 살아가야 될지에 대한 귀한 말씀들을 생각하게 Hoy 되었습니다. también por medio de la palabra pudimos darnos cuenta con qué corazón tenemos que vivir en este Che Dios payache chiquene en escama ajena con un tiempo con la Señor, causa estamos nas en no la época de canches. la gracia en la que cualquier persona puede recibir la salvación. 이제 Ya na pa que ya pa ni con son con kichar nampa Dios pa semen chasque nampa. Señor, sabemos que estamos en la Con amor, no hay causa, y se está llega hasta terminando último tiempo, el número gracias, de escape. que tú has estado planeando. Dios pa semen Dios pa pa ka hamen nan cerca y kamshana. Cerca de nosotros hay muchas almas perdidas. Ashkarah me che pampa pachepe por shango Dios mana Dios te respan corona masikuna. 힘을 다해서 한 영혼이나 더 전할 수 있도록 우리의 마음을 붙잡아 주시고 우리에게 전할 수 있는 힘을 주시기 바랍니다. Señor, Ya na pa te que Señor pedimos para Jesús. que podamos salvar por lo menos un alma más hasta que este tiempo de gracia Señor Jesús ya na pa termine, que mana la jotem shati que hasta hojrona del dawam pas no kaiko. Ini 정신을 ini 차리고 깨어있는 Dios 마음으로 peñinin por nampa. 사람에 살 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, aprendiendo el libro de Apocalipsis, ayúdenos para Apocalipsis Biblia te acheres pa alienta Señor no kaiko causa ema renego pa. 오늘 모든 교제 일정 가운데 함께 하시어서 풍성하고 은혜로운 시간 될 수 있도록 Señor, 도와주시옵소서. acompáñanos Ya na pa en todos los que planes que se imach realizarán pensamiento para que peca sharuana y que sea pachaita. un tiempo lleno de gracia y misericordia. En el nombre de Hinata Jesucristo, kachon Señor Jesús jamuna gweni que van tu kapsako. Amén. Oramos juntos.